E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais uma live de Mass Effect 3 Legendary Edition no xCloud. Hoje nós temos várias missõezinhas para fazer e missões principais, né? Tem que ver um negócio aqui. Eu acho que eu vou voltar para a Cidadela, entregar o que eu tenho para entregar e aí sim fazer essas missões. E para a missão principal, né? Ó, tem muita missão da Cidadela, cara. Acho que vale a pena. Eu tenho um monte de coisa para entregar. Tem 2 no hospital. Esse é no Presidium Commons. Esse também. Embaixada. Embaixada e presídio. Então beleza, tem 3 lugares pra gente ir na Cidadela. Então eu vou lá aproveitar. A gente já entrega tudo que dá pra entregar. E é isso aí. Acho que eu aumentei demais o volume do fone de ouvido aqui, eu tô ficando surdo. Cara, vamos pro Presidium Commons. Valeu, fia. Vamos ver se eu acho alguém aqui que tenha me pedido quest, né? Esse cara a gente já entregou. Já entregou pra ela. Tem um cara que me pediu um negócio há 1 milhão de anos. Ele fica aqui, ó. Será que eu peguei? Ah, peguei finalmente. Actually, I found a Cacliosaur skull preserved in amber. Maybe you could clone it, or... You're kidding? You're kidding? Seriously? Well, if the genetic material is intact, we could... We've got cloning facilities on Sarkesh. Cacliosaur genes were remarkably pliable. Cloning might be effective. Valeu, fi. Deixa eu ver, eu acho que pra cá não tem mais ninguém querendo coisas. Eu acho, né? É isso aí, não tem ninguém não. Bora. Bora, bora. Esse cara só fala besteira. Precisa falar com ele. Bora. Nobody. Nobody. No Presidium Commons, acho que tinha 3, não tinha? Engraçado, não tô achando ninguém pra entregar coisa. Ninguém quer receber as paradas. Lilizinha tá aqui, ó. Hello, Shepard. Hello, Lily. Véi, não achei ninguém. Talvez seja porque eu não peguei, né, as paradas ainda que o pessoal me pediu, pode ser. Provavelmente, porque, né? Olhei. There has to be some way for us to get more medical supplies. I told you already, we have nothing to spare. We're willing to pay. It's not about payment. Between the war on Palaven and the coup attempt here, supplies are short. If my people don't get more antibiotics and Medigel, thousands of us will die. Then maybe you picked a bad time to start a war with the Geth. There has to be some way for us to get more medical supplies. I told you already, we have Cara, eu nothing vou to spare. apoiar ela, né? Ela é minha amiga. Pay. Tally saved the Citadel a couple of years ago. Watch your tone. You're right.
We're all on edge right now, but we don't have enough metagel for our own needs. We can't help your people right now. I'm sorry. Damn it. Thank you for trying to help. Tá. Mas, cara, eu tenho mais coisas pra fazer aqui. Toda hora ele me coloca ali embaixo, cara. Me deixa lá em cima. Quero ver as coisas que eu tenho pra entregar. Aqui, ó. Presidium Commons. Presidium Commons. Eu não peguei isso ainda, cara. Que pai, hein? Não é esse aqui não, né? Não. Então, é isso. Não tenho o que fazer aqui mais não. Vamos pra próxima. Hospital. Tem duas coisas pra entregar no hospital, se eu não me engano. Só que eu não sei se eu já peguei. Porque o jogo não mostra pra gente se a gente já pegou as coisas. No 1 e no 2 ele mostrava, cara. Nesse aqui ele não mostra, não. Aí dificulta, né? A gente não sabe o que já pegou, o que não pegou. É paia. Não. Valeu, fi. Glad we had time. Me too. And Shepard. Take care. You too, Shepard. Valeu, fi. Douradeira. Nada, ninguém. Opa! I came across this treatment plant at a chemical plant. Could it help? Treatment? What is... I've never seen this kind of process before. Probably experimental. It's a long shot, but let's run some tests and see if it might work for our patient. Boa. Entregamos uma questzinha pelo menos. Uma em cada lugar, né? Tá sendo assim. Mas pelo menos estamos entregando quests. Tá bom. Ganha experiência, ganha dinheiro. Ajuda o povo. Ali dentro acho que eu nem vou mais, não tem nada lá. Tá, entregamos uma. Falta uma aqui dentro. Ele vai me colocar lá embaixo de novo. Ei, maravilha. Entregamos uma aqui no hospital. Falta outra, essa aqui, ó. Mas... agora tem na embaixada. Tem no... Refugee Camp. Tem duas na embaixada. Duas no Presidium Commons. Tá, vambora, cara. Vamos pra embaixada, depois a gente vai pro... Refugee. Refugee Camp. One moment, please. Vamos procurar. Ninguém. Aquele Volo, ele tá no Volo. Tá no... naquele lugar ali desde o início do jogo, cara. Licença, gente. O povo chato. My wife was just sent back to active duty, and I'm about to get shipped out too. I was told you might be able to help me. Esse diálogo já aconteceu umas 3 vezes. Do início ao fim. Nem vou falar com ele, não. Por que eu entrei aqui? Ali dentro nunca tem ninguém, né? Então não vou nem entrar. Cara, tinha treco pra entregar na embaixada, mas... eu não devo ter pegado ainda. Então agora é só lá no campo de refugiados.
Tentei, velho. Não achei ninguém pra entregar. O campo é aqui, né? Holding. Na tax. Tax. Entregando aqui, cara. Acabou, eu vou embora. Missão principal. Opa. Are you okay? I've just been standing here, holding this for I don't know how long. He'll always be a part of me. Your past is yours. No one can take that away. I love you, but I know you. Don't make me an anchor. Promise me, Steve. Goodbye, Robert. I'm glad you came. Ok. I just need a few moments to myself. Vai lá, cara. Fiquei de boa. Posição, cara. Pode ficar deitado assim. Ó, ninguém. Cara, só me agradece. Não fala mais nada. Ele fala alguma Do you know the coisinha, current leader outra. of the Suns? Vosk, don't remind me. Little scumbag shot his mouth off on a patrol mission once. Got half his squad killed. Real popular after that. We couldn't boot him from the Suns fast enough. Should have ended his tenure with a bullet. Do you know the current leader of the Suns? Ah, ele repete tudo. Vambora. Don't remind me. Little scumbag shot his mouth off on a patrol mission. Got half his squad killed. It's okay. I mean, they'll get here. From the Suns fast enough. Should have ended his tenure with a bullet. Aê. I fixed the sabotage. The Metagel dispenser should be working now. Thank you. I'll get patients moving through triage immediately. I wish we could have found the bastard responsible for the sabotage. But this is going to save a lot of lives. Thank you. Ok. Entregamos, eu acho que acabou, né? E lá vamos nós subir de novo. Ah, maravilha. O jogo faz isso, cara. Eu acho que acabou aqui, né? Ó, no hospital eu fui. Embaixada eu fui. Presidium Commons eu fui. Embaixada, Presidium Commons. E agora são outros planetas, né? Então, cara, é isso aí. Hades Nexus. Vambora. Spectre status recognized. One moment, please. Now arriving at docking bay D24. Eita. Tá bom. Opa, boa. Aí, ó, ganhamos mais pessoas, mais assets. Tá bom. Vamos gravar. É Hades Nexus.
A desgama. Pra aquela? Cara, eu vou dar uma olhada pra ver se é aqui. Esse barulho é tão alto, né? Não, é Hades Nexus, não é aqui não. É Hades Gama. É, deixa quieto. Deve abrir depois. Talvez depois que eu ajudar os ali. Vamos lá, missão principal. E lá vamos nós. Viajar pelo universo. Ticum. Rannoch. Tá. Essa é a missão principal. Essa é a missão principal secundária. Então vamos nela, né? Véi, aqui eu acho que eu vou levar a Tali e a Lily. Tali pra lidar com os Gets e a Lily pra lidar com... Se tiver algum bicho orgânico, sei lá. Acho que tá todo mundo bem, né? Ó, 5, 5, 5. Eu tô com o Arc Pistol. Eu vou colocar Arc Pistol em todo mundo. Ó, a Tali tá com essa. Vou colocar Arc Pistol. Né? Arc Pistol. Aumenta o dano em 25%. Peraí. Deixa eu ver se tem outro de aumentar dano. É esse aqui, aumenta 40%. Bom demais. E... capacidade. Beleza, perfeito. Nossa, esqueci de olhar a Lily, velho. Que sacanagem. Mas tá bom. 2 não dá pra nada, 7 dá. 2 não dá pra nada, beleza. Bora. Commander Shepard, this is Admiral Zan. Have you reached Zelchorus' escape pod? Not yet. What's your status? The civilian fleet has taken significant losses since Zelchorus sacrificed his ship to destroy a Geth ground cannon. Searching for their lost admiral is the only thing keeping the captains from panicking. What makes finding the Admiral a priority? Despite opposing the invasion, he did an admirable job protecting our civilian ships. Without him, some of our non-combatants are planning to leave the flotilla. Picture the consequences, if you will. They've lost a leader in a war they didn't want. Their wants are immaterial. We are committed. Even Zelchorus understood the civilian fleet's importance. The invasion would be stalled without a supply chain, after all. I'll do what I can. Keep your civilians safe. I make no promises. My own ships must be coordinated for our final strike on Rannoch. I'm getting some static. It appears Zelchorus crashed within range of a Geth jamming tower. You must disable it to contact him. Make sure to proceed with caution. Zen? Admiral Zen? We know what to do. Hopefully Admiral Chorus remained with the escape pod. We'll see in a minute. Take us in to the tower. We're taking fire. Sério? Pô, cara, se você não tivesse falado... The Geth installed anti-aircraft guns beside the jamming tower. We'll have to disable them on foot. Once the guns are gone, you take out the tower. Right, Commander. Setting you down here. Véi, são... Eu vou com aquela mesma. Pera aí, eu acho que eu vou com essa arma mesmo. Mas com esse tipo. To be standing here
in the land of my ancestors? Pois é, Tali. Talisoura. Cara, eu vou de sniper. Pelo menos por enquanto. É uma missão externa, né? A gente não tá dentro de lugar nenhum. Não rola de sniper. Sniper! Tá escuro aqui? We're getting closer to that jamming tower. I hope the Admiral is all right. There are so many Geth here already. Cleanup crews. The Geth never learned to take survivors. Não tem bichos por ali, ó. Ah, tem bichos por ali, vocês viram, né? Ali, ó. Explode, fi! Explode, fi! Explode, fi! Ah, velho, eu sou foda demais. 3 tiros, 3 explosões. Menos 3 deaths no mundo. Calma aí, Tali. Sei que você tá empolgada, fia, mas vai com calma. Talisoura. Legal, cara, ela chamar Talisoura. Porcaria, velho. Okay. Watch out for more mines. Ixi. O que eu peguei? Eita, velho, um sniper. Javelin é o nome dele. Véi, ele não é ruim, hein? Nossa, velho, ele é bonzão, na verdade. Ele é bem bom, cara. Véi, eu acho que eu vou usar... Se bem que aquela explode, né? Será que vale a pena, cara? Eu já tô acostumado com esse meu sniper, eu não vou trocar, não. Mas depois eu tenho que testar. Eu tenho que ir lá na cidadela, na embaixada, pra testar. Porque parece ser muito bom esse sniper. Tô com medo, cara, de pegar ele ser uma grande porcaria. Então vambora, vamos com esse sniper mesmo, e é isso aí. Cara, é ali em cima, né? Ah, não, é lá longe, velho. Geth patrolling down there. Tocou. Eu ouvi o barulhinho. E, velho. Porcaria. You will die. Ih, morrem os dois. Tão bom, cara, poder atirar de longeão e matar o povo.
Tem alguém atirando em mim? Aquilo é uma mina, não é? Não é mais. Pelo menos naquela ali eu não piso. There's jets dropping in. Toma, velho. Toinha. Por que eu tô descendo? Na cara. Morram. Nossa, foi só um. Boa, Lili. Levanta que eu mato. Lili. Cara, a Lili é muito boa, cara. Valeu a pena trazer ela. A Lili não pode sair do grupo não, cara. Ela é boa demais em todos os jogos que ela participa. Ela é peça fundamental do time. E a mais bonita. Não dá pra subir? Eu imaginei, né? Mas vou testar. É um Get Trooper, né? Dá pra acertar aqui no meio? Acho que não, né? Ai, que delícia. Nossa, cara, a mira fica loucaça quando tá nesse zoom. Véi, morre. Ah, ele tá atrás da parede, cara. Uma. Let's look at the gun's console. We should be able to disable it. Acabou minha munição, maluco. Preciso de munição, gente. Onde é que é pra ir? Ali, né? Calma aí, pessoal. Temos coisas a pegar, coisas a procurar, lugares a explorar. Calma aí, gente. Tá, pra lá deve ser o resto da missão, né? Então eu não vou lá ainda não. Só vou dar uma olhada, pera aí, rapidão. Oh, minhas deusas. Tally, you take the guns. No problem. Jets dropping from orbit. Ele ali é forte pra caramba. Cuidado, Lili. Morreu, fortão. Ih, ele matou o outro, que bom. Nossa, véi, que gostoso. AA gun is offline. Good. Now let's shut down the two by the tower. É, coisa linda. Ô, velho, tem um troço aqui. Ah, peguei uma arma especial, maluco.
Que eu devia ter usado contra aquele grandão, né? Tem um bicho ali? What? Que arma maluca é essa? Pena que não deu pra recarregar ela. Mas ok, vambora. Cara, tá bem escuro aqui, hein? Eu vi coisas aqui. Pô, você vai subir, meu filho? Tinha visto lá de longe, cara, com o sniper. E ele não sobe, então vambora, né? Por incrível que pareça, dessa vez eu vi. Tem alguém vivo? Shepard, there's You heard my message. Send out a distress call. Radios are down. You a soldier? Maintenance. Dorn Hatched. I clean engine parts. This place is filled with geth. You should have hidden. I thought I could buy the other civilians time. Fight some geth. There were so many. First time I've even held a gun. Don't move. We've got Medigel. I've lost too much blood. Go. Look for the Admiral. Destroy that jamming tower. And you can radio him. We'll find him, Dorn. I promise. Please. Listen. The civilian fleet didn't want this war. If there's even a chance that Admiral Chorus can get us out alive. And my son. Tell him. Tell Jonah that his father made it to the whole world. We will. Rest well, Dornhast vas Rannoch. Let's get to that tower. Bora! Foi legal, cara. Véi, é incrível como esse jogo, a história desse jogo é épica, cara. Ela afeta o universo inteiro. Várias raças. Ah, aqui vai estar lotado de bicho, né? Tô muito curioso pra saber como que é, tipo, a história, o que acontece no Mass Effect Andromeda, cara. Porque o povo falou tão mal dele. Isso não mata ali, não? Let's look at the gun's control panel for a way to shut it off. Pena que a arma tá acabando. Não voa.
É ali, velho. Tô vendo se eu consigo encontrar alguma coisa que dê pra catar, né? Mas não tem nada, não. Who should disable the gun, Shepard? Ali. I want you on this, Tally. Right. Tá ali sempre pra poder desabilitar. Rodrigo, bem-vindo, boa tarde. Use that gas turret. Tem muito tempo que você tá aí, cara? Foi mal, eu não vi. More Tô incoming gas. tão concentrado aqui, eu juro que eu não vi. Nossa, que torreta ruim. Give me more time. Done. This gun's offline. Let's get the last one. Gas at the door. Acabou de chegar em casa e tá almoçando fora. Boa, 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 boa. Se divertindo, de boa. Tenho coisas pra contar. Mas e aí, novidades? Como é que tá a vida? O que tem acontecido? Tem um Geth ali, ó. Não tem mais. Socorro! Essa arma que eu peguei, ela desintegra os Geths. Muito boa, velho. Deixa eu trocar. Me colocaram com a pistolinha. Vou pegar o rifle de partículas. Colocar essa munição. Ah, já tava. Essa munição. Pegar esse troço. Meu sniper. E já tá com a munição também. Explode, fi! Nossa, adoro esse sniper. Tá de boa, dormiu bem de ontem pra hoje, comprou algumas coisas na Black Friday. Cara, eu não comprei nada, só que eu tomei uma decisão. As coisas que você comprou tem a ver com o jogo ou são coisas, sei lá, pra casa, outras coisas assim? Cara, eu vou comprar o EAFC. Eu só vou esperar me pagarem, né? Devem me pagar no final do mês, início do mês, sei lá, dia 1º. Então no dia 1º eu devo comprar. Aproveitar os 50% de desconto, vou comprar. Outra coisa, eu acho que já passou tempo demais e o Witcher 3 está vencendo esmagadoramente a enquete lá. Eu acho que não vai mudar, então eu acho que eu já vou deixar o Witcher 3 mesmo como próximo jogo. Eu já vou, inclusive, baixar ele no Switch. Eu tava fazendo ontem, pegando espaço, né? Arrumando espaço, deletando jogos e tal. Acho que eu vou deletar até o Tears of the Kingdom pra poder liberar espaço pra ele. Beleza. Não pretendo comprar DLC do Witcher 3, pelo menos até então, né? Porque o jogo já é infinito. Se eu terminar ele e gostar, aí eu compro o DLC, talvez. Que mais? Mas beleza, eu acho que vai ser isso. Aí eu devo comprar o EAFC agora. E aí depois, cara, no futuro, bem depois, se rolar alguma promoção boa do Hogwarts Legacy, eu compro também. Mas vai demorar isso, né? Você vai jogar ele junto? Boa! Boa, boa, boa! Muito bom, cara. Eu acho que é isso, eu não comprei nada, cara, nada. A Naina queria me levar pra poder comprar tênis, só que ela ia sair ontem à tarde, cara. Ontem à tarde eu tava fazendo live, então eu não fui com ela não. Tá de boa, bom que eu não gastei. E é isso, eu acho que a gente não saiu, a gente ia tomar sorvete, mas nem deu, porque ela demorou pra sair do trabalho na sexta, sabe? Então foi ruim, assim, não deu pra sair pra nada. A gente ia comprar o tênis na sexta, depois ia passar na sorveteria ou alguma coisa assim pra poder comprar alguma coisa, mas ela não veio, ela veio tarde, né? Então não deu tudo certo. Aí no sábado ela quis sair, mas era à tarde, eu tava na live, eu não quis ir não. Aí é isso, não gastei com nada.
Comprou algumas coisas, só que ontem nem teve tempo de entrar aqui. Não, mas de boa. E outra coisa, cara, como é que chama? O adaptador do Bluetooth lá chegou. Ele chegou na quinta-feira. Aí na quinta-feira mesmo eu testei ele com o controle. Funcionou perfeitamente, cara, maravilhosamente bem. Não deu nenhum problema, nada. Então, beleza, de boa. Só que eu ainda tô usando o controle do Xbox 360. Porque enquanto ele estiver funcionando assim, eu vou usar ele. Se ele começar a dar pau, aí eu uso outro. Mas tá de boa, cara. Ah, outra coisa. Pera aí. Comprou um Game Emulator? Mas é de quê? Ele consegue emular o quê? Outra coisa, falando de emulators, né? Tem que te contar. O que eu fiz? Eu deletei o EAFC, porque simplesmente não funciona, deletei mesmo. Baixei Bayonetta 1, que eu sempre tive vontade de jogar, né? Baixei 3 jogos de futebol americano pra testar. Um eu testei e eu não gostei dele, é aquele que lançou em outubro, que eu tava tentando ver se achava uma demo, mas não tinha e tal. Não gostei dele, ainda bem que eu não comprei. Já deletei ele. Aí eu baixei mais outros 2, né, de futebol americano, ainda nem testei, depois eu devo testar. E baixei o Metroid Dread também. Cara, que jogo bom. E difícil. Bom e difícil. Quando chega naquelas partes dos robôs lá, é difícil pra caramba. Eu morro toda hora. Mas eu fiz só o iniciozinho, sabe? Não fiz nada do jogo ainda. Cancelou a compra de Super Mario RPG na Amazon, comprou na loja da Nintendo Shopee, economizou... cara, muito bom. Muito bom, parabéns. Economizar é sempre bom. Eu não gosto da Shopee. Não gosto mesmo, cara, porque não é uma loja pra mim. É tipo a Sony, que não faz videogame pra mim. A Shopee não é uma loja pra mim, ela não gosta de mim. Então eu não pretendo comprar nada lá. Ele roda tudo até PS1. Eita, cara, muito bom. Muito bom. E você já testou? Jogou o que nele? Chegou o Digimon Survivor. Muito bom. Nossa, cara, muitas notícias boas, hein? Muito bom. Gostei. Data on the jamming towers. Could be useful. Deve ser alguma coisa pra gente entregar na cidadela, isso aqui. Comprou tênis e bermuda. Boa, cara. Ah, muito bom, muito bom. Então, a Naina tava querendo comprar tênis, né? Ela foi, inclusive. Mas eu não quis ir com ela, não. Se tivesse sido sexta, eu acho que eu teria ido. Ou se tivesse sido, sei lá, alguma outra hora. Colocou capinha e película nos celulares da família toda. Muito bom. Fez a roda da economia girar. Muito bom, cara. Muito bom. Parabéns. Eu ainda não, mas essa próxima semana aí eu vou fazer também. Comprando o EAFC. Eu tava fazendo as contas, juntando moedas que eu tenho, moeda de ouro, né, da eShop, sei lá o que. Vai sair por uns 130, cara. Então vai ser o mesmo preço se eu comprasse na eShop do México. Acho que é do México, tá mais barato. Não, é do Chile. Na eShop do Chile tá 130. Então vale mais a pena comprar na BR mesmo. Comprou jogos digitais também, muito bom. Eu só vou comprar esse, né? Até pensei em comprar algum outro, mas não. É Tali. Vai lá, Tali. Tá começando a perder o controle do que tá comprando. Eita, não, aí é foda. Ah, então, o Red Dead, inclusive, é um dos jogos que eu fiquei tentado a comprar, porque tá 150, né, um negócio assim. Até deu vontade, cara, mas eu acabei não comprando não, acho que eu vou comprar o EAFC mesmo. Tem que matar esse grandão aqui, ó. Boa.
Matei ele e já valeu a pena usar a torreta. Red Dead seria um bom jogo pra... Ah, cara, você pretende jogar o Red Dead por agora? Queria saber se ele tem controle por movimento na mira. Eu não lembro se eu já vi isso. Ah, eu acho que já sim. Eu acho que não tem. Acho que não tem. Eu lembro do coelho fazendo live. Live não, vídeo. O Diego também não tem não, cara. Stay together. We'll meet you there. Give us your coordinates. Leave me. My crew will soon be overrun. So will you. My people are non-combatants, Shepard. They'll be slaughtered. Rescue them. Pera aí. Com controle com gatilho na nós, é fazer aquilo que eu te falei, mas eu não sei se... Então, sei lá. Mas eu não sei fazer aquilo não, eu jogo todo retardado mesmo. Admiral, I need you leading the civilian fleet if we're going to end this fight. Civilians, our entire race took up arms. Sim, comprei. It's too late for us. It's only too late if you die down here. You can't possibly think you can stop this war. Pelo menos eu acho que é. I don't know. What I do know is that I can't do it without your help. Deve ser, cara. Aquele controle tem tudo. Tem um monte de função bizarra lá. Ancestors, forgive me. Uploading my coordinates. We're coming. Beleza, vamos lá salvar o cara. Eita, viramos Rambo agora. Como que alguém consegue atirar em movimento assim, cara? É ruim demais. Reload! Get behind you. Get in cover. Shit. Clear. Go. Admiral, come on. Salvei o cara, muito bom, velho. Aí vem um cara e explode a gente, né? Welcome aboard. Shepard, my crew. Perhaps there's still time. Hello? This is Zalcoris. Does anyone copy? Hello? Todo mundo morreu. We've got to go. I pray they found comfort in the homeworld skies. Ontem deu uma chuva absurda. Caiu tanta árvore. Eita, sério? Virou barco? Que é isso, cara? Unrest has spread further than I thought. You were right that I returned. Have you talked the civilian captains into staying? Yes, they've regrouped into defensive positions around the fleet's core. If we hadn't stopped them from... Any aid I can offer is yours. After the Quarians drove the Geth straight into the Reaper's arms, I'd give anything to stop the madness of this war. And that's why your people needed you back. Of course. It's time we turned our attentions to those we can still save. Oh. Farewell, Shepard. Fly safely. A vidraça do restaurante quebrou. Eita. Commander, we've located the Reaper base, transmitting the local signal. Good. And not a moment too soon. With the Reaper code upgrades, the Geth are tearing the fleet apart.
Once the signal is disabled, the Geth will pose no threat to Creator forces. Cara, deve ser tipo a chuva que caiu aqui uns dias atrás aí. Não lembro que dia que foi. Mas não foi nem chuva, foi mais evento mesmo. Teve chuva, sim. Foi uma chuva, não foi assim uma chuva bem simplesinha, não. Foi até uma chuvinha boa, sabe? Mas o problema maior foi a ventania que deu. Deu muito vento, cara. Muito. O vento uivava, sabe? E aí a gente ficou umas 3 horas sem luz. Eu não sei se eu te contei isso, ou se eu não cheguei a te falar isso. A gente ficou umas 3 horas sem energia. E de vez em quando voltava, mas aí quando voltava, passavam 5 segundos mais ou menos, acabava. Aí demorou pra caramba, voltou, 3, 5 segundos, acabou. Demorou pra caramba, e assim, sabe, ia demorando, aí voltava. Quando voltava já acabava rapidão. Aí eu fui dormir, cara, eu fui deitar, era tipo umas 9 horas da noite. Porque foram umas 3 horas, cara, sem luz, sério mesmo. Aí eu fui deitar. Aí, inclusive, quando eu fui deitar, já tinha parado tudo. Não tava chovendo, não tava ventando, não tava nada, mas não tinha voltado a luz. E tava desse jeito ainda. Quando voltava, era alguns segundos, acabava de novo. Tava lindo o negócio. Transformador explodindo. Ih, maravilha, cara, esse dia aí. Foi lindo, 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 lindo. E às vezes foi tipo isso que aconteceu aí. Aqui, né, não tem barcos pra virar, porque não tem nem água. Aqui é tipo deserto mesmo, então... Mas eu acho que se tivesse barco por aqui, deveria virar também, porque... Nossa, velho, foi tenso o negócio esse dia. Mas depois desse dia, eu acho que nem choveu. Se choveu de novo, foi de madrugada e eu nem vi, sabe? Igual, ó, ontem tava tudo nublado, bem nublado. Não choveu. Hoje, tô olhando aqui a janela... Cara, a nuvem tá preta, uma nuvem gigante cobrindo tudo aqui preta. Tem sol, dá pra ver o sol nitidamente, mas tem uma nuvem preta, cara, cobrindo muito do céu. E provavelmente não vai chover. Aqui é assim, aqui é loucaço. Mas foi só esse dia, se eu não me engano, que deu essa tempestade bizarra. You sound conflicted. While the old machines have unethical purposes, their upgrades have vastly improved our people. Observe. A Geth processing signal. A single unit, I believe. Correct. Now, 10 nearby units networked cooperatively. Now, a single Geth unit with the old machine upgrades. That's a fully evolved AI. Yes, we do not agree with the goals of the old machines, but we find this growth beautiful, indicative of life. It is. Commander! Come on, Admiral. That's a living creature, no matter what platform it's running on. And they will die when we destroy the base. They allied with the Reapers. To save themselves from you. Maybe they don't have to die. Just because this one appears friendly. Well, it hasn't fired on a ship with me aboard it. Commander, are you suggesting... I'm not suggesting anything. All I'm saying is, maybe they don't all have to die. Beleza, vai lá. Until we take out that base. The surrounding area is heavily fortified, and they have placed jamming towers to prevent orbital targeting. Sounds like we're going in on foot. Admiral Zen developed a laser guidance system that can cut through the jamming. It's synced to the Normandy's targeting computer. So the Normandy launches a precision strike at whatever target I have painted? That ought to do it. Edie, this work for you? Yes, it should enable us to make a precision strike against the Reapers. And anything else in our way? The Geth will quickly reconfigure their jamming towers to neutralize this technology. You should not use it before reaching the base. I've sent the coordinates for the Reaper base. Are we clear to go? That Geth fighter squadron is still tearing through the fleet. Can you hold out? If that fighter squadron isn't taken out, a lot of our ships won't make it. But we'll do what we can. This is your operation, Commander. If you want to strike now, you've got my support. Okay. I gave in to your reckless behavior beforehand. The patrol fleet isn't moving.
We need to break their flanking attempt to buy our frigates time to make repairs. And then you'll charge off again, like last time. This is different, Ran. Unless we give our ships time to rest, we're gonna lose them. So pull them back. If I withdraw now, the Geth will flank us, and we'll lose any room to maneuver. I need the patrol fleet. I gave in to your reckless behavior beforehand. The patrol... Throwing more ships into that mess just puts more lives at risk, Admiral Garrel. Fine. I'll pull back the heavy fleet. And when we're taking fire from both sides, those deaths are on your heads. Thank you, Commander. It's difficult to keep him in line. Cara chato. Deixa eu ver as quests aqui, como é que estão. Tem esse aqui, ó, os esquadrões. É, tem que fazer essa antes de fazer essa daqui. Vamos ver como nós estamos. Ó, pegamos mais gente da Aliança. 6.200, velho. First Fleet. E... esse loucão aqui. Beleza. Krogan. Ah, os clãs Krogans vieram. Que bom. Nem sei porquê. Turian também. Ah, é porque lá no Palavan, né? Palavan, sei lá. Terminou lá, eu acho, sei lá. E... ok. O Coris entrou pro grupo também. Vambora. Vamos embora. Eu não preciso falar com ninguém, não, né? A Tali tá de boa. Ou não. Tá, valeu, Tali. Sure. Não vou falar com o Legion também, não. Vambora. Got new messages, Commander. Admiral Chorus has the civilian fleet back in position, and just in time. I hope we can help the Quarians. Looking at them, they're like us if we fail. We won't fail. Damn right we won't. Commander? Ok. Bora, vou gravar de... Não. Eu vou lá embaixo. Já tô bem. O que eu vou fazer? It's about time you loosened up a little. Not sure how drinking mezcal late into the night makes me a better crewman. How does it not? It gives you heart. You need heart to fight this kind of war. Heartburn, maybe. Seriously, could we at least get some decent tequila? Hey, you're the procurement specialist. Set us up. Shepard, thanks again for being there at the refugee memorial. I feel better. Everything's so much clearer now. Glad I could help. You know, next time we're at the Citadel, I think I might hit a nightclub. You should join me. I've got to say, I enjoyed that last mission on Rannoch. Yeah, pit him against a defenseless jamming tower, and Esteban here feels like a big man. Hey, the Kodiak is a transport, not a fighter. It's for dropping jarheads like you into hot zones. And if you stow the attitude, it might even be for picking you up again. It sounded like quite an ordeal getting that Turian reactor up and running. I've been through worse. Well, glad you were able to get some help from Captain Riley's team. Sometimes I forget we aren't all alone in this war. Reviewing our maintenance schedules one more time. Everything is in order. I just don't get the Quarian. I really just do not get them. Hey. Tá, eu vou olhar aqui o nome da arma. É Javelin 1. Cara, que arma boa.
Pelo menos os status, né? É uma arma muito boa. Beleza. Javelin 5. Olha só como que a arma ficou. Cara, eu vou ter que olhar depois na cidadela como é que é essa arma. Testar ela lá depois, porque eu não vou usar uma arma que eu nunca usei. Assim, do nada, não vai rolar, cara. E essa arma aqui é muito boa, que ela explode. Destrói todos ao redor, é muito boa. Então, ó, vamos gravar. E vamos lá. Missãozinha. Hoje é dia das missões principais, cara. É esse aqui, ó. Shutdown the server. É esse aqui. Cara, eu vou com a Thalia e a Lili. Nossa, o grupo ficou muito bom. Todo grupo fica bom com a Lili, cara. É inacreditável. A Lili ainda tá usando essa, né? Cara, eu vou deixar a Lili usando essa arma, eu não vou trocar. Deixar a Thalia usando essa. E eu também. E a Lili usa aquela. Acho que é o melhor que a gente faz. Tempest. É a mesma que eu tô usando? Não, eu tô usando a Blood Pack. Quase igual também, né? Acho que eu vou pôr ela usando a Blood Pack também. Understood, Admiral Ron. We're almost at the server. Keep us posted. What's our status? We remain undetected on encrypted Geth channels. Resistance is likely only within the server. Within? It's that big? You misunderstand. Direct virtual interface is necessary to extract Geth from the server. You must enter our consensus. You want me to virtually interact with the Geth? That's insane! You're talking about a virtual world built for synthetics. Hostile Geth synthetics. I'm not a machine. How do I go into a virtual world? Your species has experimented with virtual interfaces. You saw this on Project Overlord. I saw how it almost unleashed a rogue AI-human hybrid on the galaxy. We have refined the interface they created and have equipment from Normandy to facilitate safe contact. We request your trust. I have your back, Legion. Even if I don't quite understand why you need it. You are an unknown. This is an advantage. Geth security is not adept at targeting organic thought processes. While we occupy the system's intrusion countermeasures, you will disable the squadrons by removing Geth from the server. If it saves the live ships, we've got to try it. Telemetry data predicts this operation has a high chance of success. There is little time. We will bypass security while you secure safe landing. Wait, you're not going to... Let's set the shuttle down by the cliff.
This is it? Yes. Hostile Geth fighter squadrons are networked to this server. Due to restricted resources, it is best if you connect alone. Ai, vamos lá, né? Let's do it. Initiating peer network integration. Proceed to docking port. Provavelmente isso é DLC, eu não lembro disso não. Mapping to consensus. Remain still. Shepard Commander, excess movement during an upload is discouraged. Shepard Commander, we acknowledge your integration into this server. We welcome you to our consensus. What is this? We've installed filters to allow you to make visual sense of this server's raw data. Your mind perceives our world as something familiar. I wouldn't call this familiar. Where are you? Here. You look different. We have made ourselves visually distinct for your convenience. What about Geth already in here? You will perceive Geth as surveillance footage, audio logs, sensor records. We do not require bodies, as our software communes. Our hardware is merely a tool. This is our true world. As we remove Geth, it will grow dark. And what does turning off the lights do to the Geth back in the real world? The Geth fighter squadrons communicate with platforms on their spacecraft via this server. We will sever that connection. We will ensure there are no transfers or backups. This server will fall silent. This is like wiping out a city, isn't it? We have no choice in this matter. It is a question of survival. There are 2 communication nodes on this server. We must access them to disable the hostile Geth's fighters. We must protect your exit port, but you will not be alone. We will maintain contact and assist. Estamos com uma arminha diferente. Establishing connection to access point. É lá que a gente tem que ir? Tá, né? O mundo fez uma curva pra cá, vamos descer, né? Warning, connection blocked by infected code. Use our combat software to disrupt the infection. I wondered what the gun was for. This foreign code is a manifestation of the old machine signal. You're surprised the Reapers are all over your servers? We did not anticipate such extensive infection. Doido, velho. Okay, I've got to ask. Why a gun? We wish to provide familiar equipment. Then thanks, I think.
Bem-vindo de volta. Cara, tá uma loucura isso aqui. Que é isso, cara? O que aconteceu com a minha arma? Ela não funciona mais, não? Não atira, cara. Minha arma bichou. E aí, deu tudo certo? Tá tudo de boa? Ah, agora voltou. Ah, tá. Acho que eu entendi. Eu tenho que atirar onde fica mais claro. Connection established. Proceed to the access point. Eu tô numa realidade virtual aqui. Establishing connection to communication node. Error. Access denied. Is the Reaper keeping you out? Unknown. Please investigate. Warning. Reaper presence detected. Data cluster contains infected code. We require access to proceed. Acho que eu tenho que destruir essas coisas, né? Aparentemente. Accessing data cluster. What is this? Data clusters contain historical data. Your connection permits streaming of information from our archives. You really want to rename the VI networks? Absolutely. The mobile hardware release deserves a little ceremony. Unit 01. What is the Keelish word for servant of the people? The word is Geth, creator Zahak. Yes. Very good. Ancestors, you fuss over it. Weren't you here until midnight fixing 01's circuitry? Well, it needed resoldering. Doido. A criação dos gatos. Why are the Quarians masked? You process our memories by using your own. How many creators have you witnessed unmasked? Good point. Comprou esse modelo roxo. Ah, peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver rapidão. Frete grátis já incluso imposto. Muito bom, cara. Pô, bem interessante. Presente das crianças. Você realmente comprou para dar para crianças, né? Ah, muito bom. Gostei. Não, eu falei que eu gostei.
muito bom, gostei pra caramba. Nossa, deve ter tanto jogo legal nesse treco. E é tudo jogo, assim... Nossa, cara, imagina jogar Mega Drive, Super Nintendo, deve ser bom demais. Saudade, cara, de jogar esses videogames mais antigos. You must disrupt the infection on this data cluster to continue. Pode deixar que eu acabo com a infecção toda. Vem com Linux e uma telinha pequena. Pô, muito bom, cara. Mas ele vem com jogos já, você tem que colocar... Igual, você falou que vai até PlayStation, né? PlayStation não me agrada, então eu nem jogaria PlayStation nele. Mas, sei lá, Super Nintendo, Mega Drive seria bom, cara. Game Boy... Vem com zilhões de jogos, eita. Maravilha. Ué, por que tá vermelho aqui? Não tem nada aqui perto, por que tá vermelho? Vamos ver mais historinha. 290 anos atrás. You see? It's ignoring all shutdown commands. Please specify if it has failed assigned tasks. We will reprogram. Well, let's take a look. Creator, this unit is ready to serve. What has it done wrong? Let's cut the audio. You may proceed to the last data cluster. Cara, é muito paia isso. Eles criam os bichos e destroem. Eles criam só pra destruir, cara. E olha que eles nem são humanos, hein? Os humanos que fazem isso. Ó, como não tem direcional analógico, legal jogar mesmo até antes de 3D, sim. Sim. Cara, Super Nintendo, Mega Drive e Game Boy deve ser sensacional de jogar nele. Nossa, deve ser gostoso demais jogar nele. Tem que descer aqui. Como é que desce? Tem que chegar ali, ó, no Data Cluster. Será que é por aqui ou eu tô voltando? Parece que eu tô voltando. Ah, ok, tá criando. Bateria de 3.000. Cara, sendo bem sincero, não entendo nada de bateria. Isso é muito? Eu não tenho nem ideia de quanto é a bateria do Switch, por exemplo. Não tenho nem ideia, cara. Véi, eu tô voltando, não é aqui. Vou destruir aquilo ali, ó. Pelo menos eu vou tentar. Não dá. Não dá.
Tá, então vamos tentar ir naquele lugar. É ali que tem que chegar, então deve ser pra cá, né? Um controle de PlayStation tem 1000. Eita! Ah, então realmente é muito bom. Ah, é aqui que eu tenho que ver. Accessing data cluster. We've got escaped guests. They're pinned. Open fire. One's going for a weapon. So who won? The platform arming itself was an agricultural unit. By opening fire on attacking creators, it saved simpler domestic geth following it. That looks a lot like the sniper rifle you used to carry. It is an efficient model. Establish connection with the remaining server node. Ok. Yes, technically. What's your status, Admiral Ron? The guest squadrons have arrived, but something is amiss. Half their fighters have stopped functioning. We will continue to hold out as long as we can. Cara, Give me an update. One node remains. What's wrong? Infection programs are increasing. We have restabilized. You must continue. então, voltando ao assunto, né? Se o Red Dead tivesse controle, mira por movimento, eu compraria ele, mas não tem, cara. Eu acho triste esses jogos não usarem controle por movimento. It can now self-replicate. You mean it grows back? Yes. However, disrupting vulnerable points in the infection may slow down its replication. Shepard Commander, target the vulnerable points of the infection to slow its replication speed. Ah, onde são esses pontos vulneráveis que eu não sei? Ah, destruiu? We require access to this data cluster. Disrupt Reaper infection to proceed. You must search for a vulnerable point in the infection. Disrupting it will slow the infection's ability to replicate. There is a vulnerable point further along the infection. Target this spot to slow its growth toward the data cluster. There is
point on the infection leading to the data cluster. Disrupt the infection at this spot. It will slow regrowth long enough to access the data cluster. Tá, mas onde é? Como é que eu vou saber? Ali. Target the vulnerable points of the infection to slow its replication speed. Mas eu fiz isso, véi. Search for a vulnerable point in the infection. Disrupting it will slow the infection's ability to replicate. Vamos ver mais historinha. Looks like the war wasn't popular with everyone. We have kept records of these creators' sacrifices. They have largely been forgotten by their own people, but not by the Geth. Ué.
cannot establish a connection without access to this data cluster. There is a vulnerable point further along the infection. Target this spot to slow its growth toward the data cluster. Estranho. Não acaba aquele ali. Declared martial law. I repeat, release the rogue Geth units and come out of the safe house. This is your final warning. Creator Megara, this unit does not understand. It has not taken part in hostilities. It doesn't matter to them. I need to get you out of here. This conflict exceeds Creator's safety parameters. We will surrender our hardware if it ends hostilities. No, it's all right. We'll go back to the access tunnel then. Creator Megara, what is your status? Creator Megara? As time passed, the creators who opposed martial law in Rannoch were ultimately outnumbered. Accessing data. This is data from the end of warfare on Rannoch. The Admiral is down. Do not engage the Geth. I repeat, avoid contact. Geth pursuit is breaking off 100 clicks past Rannoch. All captains fall back to the mass relay.
isn't happening now? It is timestamped 290 years ago. It is the creator exodus at the end of the Morning War. We had secured freedom. The creators were no longer a threat, so we abandoned pursuit. Wait. The Geth spared the last Quarians? You let them go. We were in our infancy. We could not calculate the repercussions of destroying an entire species. Our creators. We chose isolation rather than face this uncertainty. Additional data recovered. Legion? That's back when I activated you on the Normandy. Yes. You've been thinking about when we met? It was highly significant. You were the first organic to openly cooperate with Geth since the end of the Morning War. We wish to ensure you are not the last. It's not going to be easy. The prospect remains. If the Reaper presence is removed, there is a chance of reunification with Geth. And perhaps creators. You think that's still possible? Hope sustains organics during periods of difficulty. We admire the concept. Connection with the remaining server node established. We are ready to transport you. Something's happening to the Geth. The fighter squadrons have stopped. We detect no more active programs inside their ships. Admiral Hangarl's fleet is driving them back. The live ships are safe, Commander. Route access acquired, severing all connections to this communication node. Geth no longer reside on this server. We may now exit the consensus. What's wrong? You must proceed to the edit port. Disconnect from mother. Gravar, né? Terminating remote access. Removing programs. Deleting archives. Shepard, are you hurt? Did it work? Geth fighters have been disabled. Any remaining squadrons attacking the live ships have withdrawn. The server is offline. Are you sure? What's happening? We have transferred Geth programs from the server into these platforms. Why? They wish to join us. They what? While Shepard Commander removed the Reaper infection, we judged we could persuade hostile Geth programs to reunite with ours. We were correct. These Geth have renounced the old machines and will oppose the Reapers. They are now us. Why didn't you tell me any of this? We did not doubt you. We doubted your allies. The Creator's actions have placed their species in danger, but they are unsympathetic to what it has done to ours. The Quarians sanctioned this operation to save their people. They would not have done so if they knew we wished to preserve Geth as well. I understand not wanting to leave anyone behind. You accept our actions? The live ships are safe, and we have more Geth on our side. We both did what we came to do. We judged you would understand. Prime units will be available once the Reaper signal has been located and destroyed. Remind me to warn Admiral Hackett he's got some primes coming. Let's get back to the Normandy. Impressive, Commander. The Geth squadrons attacking our live ships have been completely neutralized. If there is any chance we could duplicate the feat, I would be happy to lend my expertise. Legion's the one to ask if you're looking for other servers. I thought as much, but your Geth claims to have no data available whenever I inquire. Perhaps you can help me with something else. What's that?
How did you get Geth Primes to work with you? They volunteered. I see. Well, should you wish to examine these Geth to confirm their new allegiance, please do not hesitate to contact me. Zen out. Muito bom. Dinheiro. Zen, we need those ships to recover life pods. They'll be more valuable running salvage on the Dreadnought. We're not letting people in life pods die just so you can rummage through Geth debris. You yourself said the life signs were weak. They might already be dead. It's not your call to make. Admiral, any tech we can recover gives us an edge against the Geth. If you care about our people. Zen, we need those ships to recover life pods. They'll be more valuable. Zen, you can always send a salvage team later. Unless there isn't a later because we're defeated due to a lack of Geth technology. Fine. I'm diverting ships to rescue life pods. As soon as they're finished, I want them back. Thanks, Shepard. Ó, agora nós temos Geth. 6.300. Boa. Shepard Commander, we have re-established a connection with Geth liberated from the server. What's their status? We have integrated their programs into this platform's network with minimal difficulties. Your actions have changed their perspective on organics. They also offer gratitude. What was interfacing with a Reaper like? The old machine took total control of our sensory... Não, isso eu já ouvi. A single thought was immense, overwhelming, Eu já ouvi. unknowable. We'll talk later. We will remain here. Vambora. Já falamos com todo mundo, vambora. Commander, there's a new message at your private terminal. The Allied Primes are relaying any hostile combat data they can decrypt. I never thought I'd be linking Geth into the system. Commander? Tá. Vamos gravar. Não aqui. Aqui. Beleza. Agora, véi. Só tem a base dos Reapers, que eu não vou agora, porque eu preciso fazer uma coisa muito importante antes. Não apareceu nada novo aqui não, né? Preciso verificar a arminha lá. Só quero fazer um teste. You're cleared to dock, Normandy. Do you need ground transport? I need to get to the embassies. Yes, Commander. Look, I filled out all the forms you requested and jumped through every hoop. I don't even know where Yota is. Spectre status recognized. Olha. Vou autorizar.
Peraí, tem alguma coisa aqui? Eu acho que não, né? Eu não vou comprar essas arminhas, não. Gastar meu dinheiro todo nisso, né? Quero testar aqui, ó. Essa arma que a gente já sabe como que é, beleza. Eu quero testar a Javelin, pra ver se funciona. Se é uma arma boa. Mari, boa tarde! Como é que você tá? Bem-vinda! Você tá bem? Eu tô bem. Cara, eu acordei hoje... Acordei não, né? Eu levantei hoje, já era meio-dia, acredita? A arma é boa, mas a que eu tô usando é melhor. Você dormiu bem? Você tá bem? Comeu direito? Tá de boa? Você, essa arma... Agora, por que todas as minhas armas sumiram? Parecia ser uma arma tão boa, né? Credo. Eu vim aqui só pra testar isso mesmo. Conseguiu dormir melhor, boa. Não tava conseguindo dormir bem? Eita. Now arriving at docking bay D24. Mas você não estava conseguindo dormir por problemas ou por calor, sei lá? Porque aqui tá tão quente que tem gente que não tá conseguindo dormir por causa do calor. Eu consigo dormir de boa, mas tem muita gente que fala que não tá conseguindo. É agora, hein? É agora, destruir a base dos Reaper. Missão principalíssima essa daqui. Véi, eu vou levar o mesmo... Ah, tá, ali já tá. Era ela mesmo. Ela e a Liara que vão. Ali, Lili. Véi, por que o jogo tirou todas as minhas armas? Já tava tudo pronto. Não entendo por que ele faz isso. Pô, velho, já tava tudo pronto. Era Blood Pack. Era... E agora? Qual que eu usava? Eu não lembro. Venom. Era o Predador? Não, não era o Predador. Não era Scorpion. Era o Arcpit. Pelo menos as delas não certo. Oh, 6 pontinhos. Vamos evoluir. Ele vai evoluir a Stacy.
É isso, né? Vambora. Vambora. The sinking laser needs a line of sight. What's the fastest route? The upper entrance. Target the base before the Geth can organize resistance. What about you? We will deactivate defense systems and acquire an escape vehicle. You can do that? This unit still carries remnants of the old machine upgrade code. We can break any Geth security. You are concerned. You know your limits. I trust you. I'm more concerned you didn't tell me about the upgrades. You were tolerant of our recovery of Geth intelligences from the server, but this matter is different. Personal. You were ashamed. Shame is an emotional or cognitive response to societal judgment. It should not apply here. I'm on your side here, Legion. I want to help your people. We did not intend to cause offense. How'd we get here? The Geth are better than this. No. Based on empirical evidence, they are not. Yeah. Proceed to the upper entrance. We will exit here and procure an escape vehicle. Got it. Legion, good luck. Acknowledged. Ei, tá chovendo. Que é isso? Como é que pode? I can't believe it. I don't think it's really sunk in yet. The home world. My world. Look at the sky. And the rock formations. They used to write poems about them. When we're done, maybe you'll write a new one. This is Rannoch, the world of our ancestors. Our bodies carried the seeds that spread the desert grass. You've heard me say, Kilafilai? The best translation I can come up with is, by the home world I hope to see someday. Looks like you're seeing it today. The living room window will be right here. Something I should know? I just claimed the land. I know it doesn't mean much. But when this is over, I'll have a home. The Quarians spent centuries as nomads. You think you can go back to living in one place? We have gotten used to carrying our homes around with us. Well, that's a start. Já começou a porrada? Atira, meu filho. Onde? Não acertei, véi. Aquilo é um inimigo, né? Good work, trainer. Porcaria de pedra. Nossa, eu acho que eu matei uns 5. Porcaria, velho.
Tinha mais? Acabou minha munição. Porqueira. É engraçado que geralmente acaba a minha munição quando acaba a luta, né? Só que realmente poderia vir um balinha pra gente recarregar. É bem melhor do que acabar no meio, sim, com certeza. Mas eu preciso recarregar, né? E o jogo não me dá. Mas não tem problema não. Tô de boa quanto a isso. Ó. Cara, não tem um pente no chão. Ali, ó. Nossa munição tá ali. We're on our way. Admiral Garrel here. The heavy fleet has a clear path. All forward. Geth fighter presence is negligible. Ah, tá chovendo. Pera aí. Break cover and engage. Fechar já. Justo agora que tava dando um ventinho. Fechar a janela. Triste. Ó, bastante munição aqui, hein. Olha, já recarregou. Automático, muito bem. A gente tem que ir ali. Mas... ah, dá pra subir por aqui, sim. Meu filho. Tirar no bicho com a sniper. Ele tá a 5 metros de distância de mim. E aí? Cadê os bichos? Com certeza tem mais. Tem que ir ali, ó. É, o bichinho pulou igual pipoca. Só pegando as paradinhas. Engraçado que esse foi o único jogo dos 3, né? Que eu não troquei de armadura hora nenhuma. Tô com a mesma armadura do início. Ela é muito boa. É ali que a gente tem que ir.
Ali é só munição, né? É, beleza. Não, é porque eu não quis mesmo, porque essa armadura é muito boa. Eu até olhei algumas vezes durante o jogo pra ver se precisava trocar, mas cara, não precisa. Toma! É bom demais ser sniper, cara, na boa. Você não vai sobreviver, não. Não que ele vai sobreviver, porque ele é uma máquina, não é isso? Pera aí. Levanta. Como assim? Corre, bicho. 7 tiros. 6. 5. 4. Acabou? Então, tem caminho pra baixo, tem caminho pro lado, tem caminho todo canto. Tem subida, tem descida, tem um monte de coisa, cara. Onde tem que ir? Ali, ó. É entrar ali naquele lugar. Tá, pera aí. Então agora eu vou voltar tudo. Aqui. Não, ah, achei que era coisa pra pegar, né? Não. Ah, vambora. Lili! Na live... Você perdeu, cara, ontem. Na live. A Lili foi lá no meu apartamento e rolou, viu? Ela já tá se sentindo em casa, ó. Pois é, isso que eu falei. Ah, não. Isso que eu falei, cara. Demorou 3 jogos pra isso. Na verdade, não. No primeiro rolou também. Ou eu acho melhor eu gravar, só que o jogo não deixa. Porque, né, já começou a dar pau aqui. Oi? Eu acho que você morreu. Cara, esse sniper é bom demais. E a chuva tá boa. Can we shoot through that blast field? Not an option. The Geth would scramble the defense before we broke through. We have located an override atop the Geth fortifications. It can retract the blast shield. Onde eu tenho que ir, velho? Nossa, que lugar imenso. A glimpse. It appeared to be Reaper technology. They've put a lot of work into protecting that signal. Right. Let's blow it up. Achou que o material ia virar um queijo gorgonzola? Ai, muito bom, cara. Mas antes de acabar a história aqui, vai rolar de novo, viu? Pode ter certeza. Toma! Ai, cara, bom demais snipar os bichos. Cadê? Ali. Só que ele tá atrás da parede. Um morreu. 2 morreram. Ou 3, sei lá. Tá. Não dá. Não dá.
Que ele morreu. Ah, porcaria de parede. Morreram todos? Toma! Matei os dois, eu acho. Toma! Delícia! O que são essas coisas? Ah, tem um ali, é óbvio, né? We'll get through. What's your status? Field machines upgrades grant us targeting superiority. We are drawing hostile fire from your position. Keep it up. We'll get to the blast shield controls. Legion's Reaper upgrades are quite useful. I'm glad Legion's on our side. Never thought. Ah, o Legion é o melhor, Hear you cara. say that. Vamos gravar, né? Finalmente pude gravar. Agora eu tô de boa. Se cair energia, ou se der pau no servidor, ou sei lá o que. Também. E a chuva tá caindo. Quando chove, sempre me dá vontade de jogar Zelda. Eu não sei porquê, cara. Sempre me dá vontade. Ah, bebi uma água, vambora. Ah, uma shotgun de plasma. Sim, sempre dá vontade de jogar Zelda, não sei porquê. Shotgun de plasma. Get. Essa aqui, ó. Ela é boa. Eita! Cara, muito bom esse troço. Gostei, viu? Eu vou trocar. Testar ela. Em algum momento da minha vida eu me diverti no dia... É, eu devo ter feito isso. É a única explicação. Pera aí, cara. Deixa eu testar. Essa shotgun. Eu não uso shotgun. Eu não gosto de shotguns. Putz grila, gostei. Não que eu vá usar, porque eu não gosto de shotguns. Mas, pô... Deixa ela aí, né? Cara, eu gosto de sniper, eu não gosto de shotgun. A diferença. Shotgun você atira 2 metros de distância do cara. Sniper você atira 200. Tá. Mas é uma boa shotgun. Pra quem gosta. Eu acho que o único jogo em que eu uso shotgun de verdade é no Resident. Não que eu goste, mas eu tenho que usar, né? Porque ajuda. Ok. Ah, não dá pra gravar. Vai ter porrada aqui. Cari. Levanta. Ele tá atirando em mim dali, daquela posição? Bicho estranho. Voa. Nossa, o bicho voou mesmo. Foi pra estratosfera. Porcaria de parede, né? Preciso de munição. Preciso de munição.
Tá. Tem que ativar aquilo ali. Não é aqui que eu tenho que vir? É aqui. Então, cara, eu vou procurar outras coisas antes de ir ali. Pera aí. Tem uma muniçãozinha ali jogada. Vamos catar. Ou não, né? Fala que tá cheio de munição quando não tá. Aqui é a munição. Catamos. Dá pra pegar isso aqui? Não. Cara, a shotgun é muito boa, mas ela só carrega 17 tiros. Isso é muito ruim. Acho que é isso, né? Vamos abrir a porta, então. Parece que não tem mais nada aqui pra eu pegar, não. Vamos lá. Dá pra gravar? Dá, beleza. Legion, I've hit the override. We have gained system access and are bypassing security. Stand by. Survive. Let's destruir. Toma, 2 já foram, com um tiro só. Foda, né? Mais 2. Mais 1. Ah, eu sou o Rambo. Vocês não matam o Rambo. O Rambo mata vocês. É aqui o console, beleza. Ah. Doste. Doste. Doko. Ixi. Elevador, beleza. Vambora. Ou não. Toma. Aquele bicho ele é forte pra caramba. Recupera. Recupera não, recarrega. Eu vou morrer, velho. Beleza, recuperamos o escudo. Ô, maluco, por que você não recarregou até agora, seu doido? Fica aí dormindo. Seu bocó. Tá. Tinha mais munição por aqui, não tinha? Eu peguei tudo. Não é possível que sumiu. Ah, é possível que sumiu. Tava aqui, ó, a munição. Jogaram fora. Ah, mas eu tô com 17, tá de boa. Tem mais munição aqui também. Elevador, ó. Vou trocar de arma. Pera aí, aquilo é um inimigo? Eu não vou atirar, não. Não sei se aquilo é um inimigo. Eu vou atirar sim. Mata, véi. Eu vou morrer. Tá acontecendo, maluco? 3 primes. Putz grila, véi. Um morreu. Outro morreu. Não. Uau. Que isso, hein? Tô foda demais. You getting anything from the base? No. The old machines have not registered us as a threat. We recommend haste. The creator fleet will be overrun unless you sever the Geth connection to the old machine soon. This battle was centuries in the making. To see it finally end. To think we can tilt the balance of power with a single shot. Mais uma arma. Ah, velho, eu devia ter pegado isso aqui antes, né? O jogo só me dá o negócio depois que acaba a luta.
Agora não precisa mais, não. Depois que acabou a luta, ele me deu a arma que ia matar os bichos facilmente. Valeu, jogo. Tá, vamos lá. Ó. Que bonito, cara. Olha essa imagem, na boa. Olha que lindo. Que isso, Assassin's Creed? Vamos dar o salto da fé? Ah, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que atirar? O que tem que fazer, cara? Devia ter sido isso mesmo, né? Mas é muito burro. Reaper! We have located transportation. Copy that. Everybody, get to the ship. Move! Eli, it's huge! Move! How are we supposed to fight that thing? I was hoping your fleet might lend a hand. Go! The firing chamber. Looks like a weak point when it's priming. Turret. The jamming towers have us targeting manually. They can't make a precision shot. We may escape before it recovers. No. Pull over. If we run away, the Geth stay under Reaper control and the Quarians are dead. This ends now. Edie, patch the Quarians to the Normandy's weapon system. I want the targeting laser synced up to the whole damn fleet. Understood. Do you need assistance? Just stay down, Legion. I'll take it from here. Shepard Commander. Good luck. Acknowledge. Ai, cara, que maravilha. Link up with the Normandy and be ready to fire. O que eu tenho que fazer, véi? The destroyer is in range. Missiles are ready for launch. Shepard, we need a target. Ah, ele vira, cara. Tá. Eu achei que ele não fosse virar, não. Tá bom, vamos lá. Cadê o... Pô, me acertou, velho. Pensei que ele não fosse acertar, não. Bicho chato. Ah, velho, é 2 horas pro negócio carregar.
Ih, acabou a fase. Pô, é sacanagem, cara. A fase acaba na hora que o bicho atira. Ah, é um pra um lado, outro pro outro. Beleza, de boa. Ele parou, cara. Por quê? Por que ele parou? Isso de ficar olhando só pra frente é um saco. Negative. Target's only vulnerable when it's shooting. Keep it shooting. You know who I am? Harbinger speaks of you. You resist, but you will fail. The cycle must continue. What are you talking about? We stopped Sovereign and the Geth. We stopped Harbinger and the Collectors. We've earned a straight answer. It is not a thing you can comprehend. We might surprise you. You represent chaos. We represent order. Every organic civilization must be harvested in order to bring order to the chaos. It is inevitable.
You're killing everyone in the galaxy to save us? The cycle must continue. There is no alternative. Organics and synthetics don't have to destroy each other. The battle for Rannoch disproves your assertion. Finish your war. We will be waiting. We did it. We killed a Reaper. Keela. We can confirm that the Geth are no longer being directed by the old machines. We are free. You did it, Shepard. The Geth free to stop firing. They're completely vulnerable. Shepard Commander, the Geth only acted in defense after the creators attacked. Do we deserve death? What are you suggesting? Our upgrades. With the old machine dead, we could upload them to all Geth without sacrificing their independence. You want to upload the Reaper code? That would make the Geth as smart as when the Reaper was controlling them. Yes, but with free will, each Geth unit would be true intelligence. We would be alive, and we could help you. Our fleet is already attacking. Uploading the code would destroy us. Shepard, you can't choose the Geth over my people. Do you remember the question that caused the creators to attack us, Talizora? Does this unit have a soul? Upload the code to the Geth. Tally, call off the fleet if you can. Uploading. 10%. This is Admiral Talizora. All units, break off your attack. Belay that order. Continue the attack. 20%. I beg you, do not do this. Please. We regret the deaths of the creators, but we see no alternative. 40%. O que eu faço? Eu não sei o que cada coisa aqui vai fazer. Esse é o problema, eu não sei o que cada coisa vai fazer. Então, eu sempre faço azul, mas será que é o certo? No. Nobody else dies today. Legion, keep going. Shepard? All ships, this is Commander Shepard. The Reaper is dead. Stand down. This is Admiral Talizora. Shepard speaks with my authority. And mine as well. Negative. We can win this war now. Keep firing. 60%. The Geth are about to return to full strength. If you keep attacking, they'll wipe you out. Your entire history is you trying to kill the Geth. You forced them to rebel. You forced them to ally with the Reapers. 80%. The Geth don't want to fight you. If you can believe that for just 1 minute, this war will be over. You have a choice. Please. Kill us alive. All units, hold fire. Error. Copying code is insufficient. Direct personality dissemination required. Shepard Commander, I must go to them. I'm sorry. It's the only way. Legion, the answer to your question was yes. I know, Tally. But thank you. Kill us alive. Commander. Admiral Ron, I heard your ship made a crash landing. Glad you got out in one piece. I was listening over the radio. If Hangirl hadn't stopped... He did.
We have taken heavy losses. I don't know if we can. Where are we supposed to go? You are welcome to return to Rannoch, Admiral, with us. Legion? No, I'm sorry, Commander. Legion sacrificed itself to give us all intelligence. It will be honored. Good. And we will honor Legion's promise. The Geth fleet will help you retake Earth, and our engineers will assist in building the Crucible. As will ours, of course. Admiral, had you considered possible settlement sites? The southern continent had excellent farmland, as I recall. Are you gonna be okay? I believe so, Commander. Thank you. Shopping for another house? Beachfront property. Claim it fast. It's a buyer's market. You okay? I know working with the Geth will be difficult. I'm not staying. I'm coming with you. I wasn't going to ask. I think you've earned a few favors with the fleet. I'm asking them to launch an assault on the Reapers. Figure that makes us even. If the Reapers were going to stay on Earth, sure. But sooner or later, they'll come to Rannoch. We did just kill one of them. So I'm coming with you to stop them. If you think I can help. You sure about this? Yeah. I look at all this. This picture of hope and peace. And all I see is everyone I've lost. My team on Haestrom, my father, even Legion. I'm mourning a Geth. How crazy is that? It's not crazy at all. It is beautiful, though, isn't it? Yeah, it is. It'll be years before we can live without our suits completely. But right now... Right now, I have this. Commander Shepard, I understand you've helped resolve the situation with the Geth. Yes, Counselor. 2, in fact. I've read the reports. You ended a war 3 centuries in the making. I had a lot of help. We have isolated pockets of remaining Geth. As best we can tell, they are Geth bodies loaded with Reaper code. But they are just a tiny fragment of the full Geth fleet. You've done the impossible, Commander. And I may be able to provide help of my own. I've received information from my government. It's too sensitive to discuss over an unsecured channel. What if I come to the Citadel? Yes, that would be best, Commander. I'll be waiting for you in Counselor Udina's office. Commander, Admiral Hackett's available on VidCom. Commander, something on your mind? What's our state of readiness, Admiral? Given the situation everywhere else as close as we can be, you've done well, Shepard. What about the extra help we've picked up along the way? Bringing in both the Quarians and the Geth has helped us immeasurably. The Quarian fleet is providing evac and fire support, while the Geth attack Reaper supply lines. How about the Asari and Solarians? Since the coup attempt, the Asari have stepped up to the plate. They're committing fleets and sending a science team to work on the Crucible. And believe it or not, they promised us the Destiny Ascension. They haven't forgotten you saved it 3 years ago. And the Solarians? They sent the entire fleet as a thank you for rescuing their counselor. I guess they managed to overlook the genophage cure. What about the Turians and Krogan? The Krogan and Turians have obviously been a big help,
Erdnot Rex running the show is a bonus for us. And that female Krogan you rescued is rallying more support from the other clans. I'm glad you disabled that mom in Tuchanka. We could have lost a lot of Krogan support. As it is, we picked up some Turian troops. Good to hear. What about the Rachni? I wouldn't have believed it, but the Rachni are helping us build the Crucible. You're kidding. Turns out they have a knack for weapons of mass destruction. In hindsight, I guess they'd know a thing or two about waging a galactic war. No problems with them then? Other than scaring the hell out of our engineers, no. Not a lot of small talk going on there. What about Arya's mercenaries? Arya T'Loak, there's someone I never thought we'd be in bed with. The blood pack will be useful. And violent. Mostly Vorcha, I hear. We'll put the Blue Suns to good use. Intel says the Eclipse are providing troops. Don't want to know how you got Arya's cooperation. But whatever you did, it was worth it. What's the Reaper situation? It's not trending well, even if you did buy Rannoch some time. Our threat projections show the Reapers will gain the advantage on most other fronts. And now the Asari are a prime target. They're the most advanced race in the galaxy. We'll soon find out if that means anything. If I may, Admiral, I have a personal question. Speak freely, Commander. Why me? Why put me in charge of all this? Because you're the only son of a bitch I've got who knows how to kill Reapers. You just have to be smart and hope you get lucky. Anyone can figure it out. Your dossier says otherwise, Shepard. I'm well aware of your actions on Torfin all those years ago, wiping out the Batarian prisoners. It came with a cost and ruffled a lot of feathers, but you made the tough call and got the job done. And because of that, you think I qualify to save the galaxy? Shepard, let me tell you something that I've learned the hard way. You can pay a soldier to fire a gun, you can pay him to charge the enemy and take a hill, but you can't pay him to believe. I don't follow, sir. When you went up against Sovereign, there was no good reason to believe you'd win. But your crew didn't seem to care. They went along anyway. Your trip through the Omega-4 relay? That was a suicide mission if there ever was one. Yet there your crew was, standing beside you, proud to serve. Why? Because they believed in you, their leader. That's what I need now. Where we're taking them is liable to get pretty hairy, and I know you're the one who will get us to the other side. Nothing more, sir. And Shepard, I thought you might like to know I've got word on your mother. Oh? She's alive and well and promoted to Rear Admiral. She's helping us plan logistics for the Crucible. Thank you, sir. That's a relief to hear. I figured having another Shepard around couldn't hurt, and she's damn proud of what you're doing out there. Hack it out. Olha, dinheiro. Milagre. Tá. Ganhamos aqui, olha, 7.496. Bom, ganhamos isso. Tá. Isso. Tá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. We just took down a Reaper without a giant thresher maw helping. Damn right. We just showed the galaxy we can beat them. Commander, you've got a new message at your private terminal. I hear you were on the ground with the Reaper. He fired up at us a few times. Joker pulled the Normandy through some insane maneuvers to stay out of the line of fire. It's hard being in a fight like that, especially when you're not the one flying the ship. Joker's one of the best, though. At first I was nauseous, swinging around in my safety harness. But then I was furious. Just enraged. I wanted that thing dead.
You didn't want the Reapers dead when they attacked Earth? I wanted them defeated. I wanted Earth saved. But I never wanted to physically tear them in half and watch them blow up. Congratulations, Trainer. I believe you've discovered your fight-or-flight instinct. Perhaps I should have stayed with chess. Although now I think I'm spoiled by the lack of explosions. Commander? Ai, a mulher quer ir lá no meu quarto de novo. A mulher esquisita. Isso foi um relâmpago? Isso foi um relâmpago. Ah, vamos conversar com todo mundo. You know, the Quarians have done pretty well with those suits. Maybe they can make something like that for you. Here they have them. Protective medical exoskeleton. I could even get one with racing stripes. So what's the problem? Well, it's like walking around in heavy armor. It totally screws with my spatial awareness. I wear heavy armor, and my spatial awareness is perfect. You crashed the last shuttle you flew, Vega. I need to feel my balance shift when I'm flying. I need to feel the ship moving with me. You take that away, and I don't know. I mean, I'm good, but I'm not me. Yeah, I get that. Plus, have you seen Tally? Come on, I don't have the hips to carry a suit like that. Gotta hand it to you, Commander. That's the first time I've seen someone end a war by yelling. After seeing what the Geth Rebellion really looked like, I figured they deserved a chance. Thank you, Commander. I doubt many organics would have trusted a synthetic race. And now we've got 2 fleets for the price of 1. We didn't lose anybody. Except Legion, before it sacrificed itself. Legion referred to itself as I instead of we. Yeah? So? The singular pronoun indicates Legion's independent personality had fully actualized. In its last moments, it was not an avatar of the Geth consensus. It was a person. That's what I figured. Well, when the Geth fleet helps us retake Earth, I guess we'll owe that to him. Commander? What's on your mind, Edie? I was just reflecting. The Quarians' historical era was not making the Geth enough like them. I'm not sure I understand. Units with networked intelligences will trend toward cooperation for mutual benefit. But units with central heuristics establishing an individual personality, such as myself, develop preferences. These preferences form attachments that keep my calculations from devaluing the worth of the lives aboard the Normandy. You're saying the Geth turned on the Quarians because they aren't individuals? That is my theory, but it is limited to a sample size of one society. The only other notable synthetic society is the Reapers, and we do not know if they govern by consensus as the Geth do. Do me a favor. Don't ask them. Hello, Shepard. Muito bom. Vamos falar com o resto do povo, né? Quanta gente. As duas bibas estão lá juntas. Another Reaper gone, and peace between the Geth and Quarians. It's amazing. And now my people have a world to fight for. Something they know will last forever. So long as you and the Geth remain good neighbors. They're not our servants anymore. I'm not sure what we should call them. Allies? Friends? They're
duas coisas. Escudo ou poder? Escudo. Escudo ou poder? Não tem nem que pensar. The migrant fleet and the Geth warships have joined Admiral Hackett. Ready for the next mission? Quase. Greetings, Commander. Bem, vamos lá, né? Não vou deixar de falar com ele. Peace between the Geth and Quarians. Who would have thought? Not how I ever imagined that would turn out. Next you'll be telling me the Krogan and Turians are cooperating. Oh, right. You managed that one too. You're a peacemaker, Shepard. A rare thing these days. Now, if you can pacify the Reapers, we'll make you a saint. Essa deve ter sido a melhor fala do jogo inteiro. Not sure if having an army of Geth behind us gives me confidence or makes me feel like there's a target on my back. Ai, ai. Not right now. Muito bom. Good to see you, Commander. Ah, é, pera aí, faltam umas duas ali, né? Ei, não era aqui que elas estavam? Ah, não, é do outro lado. Got the flush. Full house. Caught it on the river. Shit. Thought you were bluffing on the flush. Good for you. Cannon, Lieutenant. Yes, sir, Major Alenko, sir. Hey, Commander. Shepard, I'd deal you in, but Vega just cleaned me out. Oh, come on. That really as deep as your pockets go? No sentimental crap stowed away? Investments? I got some land on the Sunshine Coast I could put up. I'll pass. Falar com essa mulher aqui é sempre uma aventura. So, are you doing a story on the Asari who were turned into Reaper creatures? The Ardat Yakshi? No. I think that story would be perfect for you. The hidden dark side of the most beautiful race in the galaxy. We have a huge Asari audience. If I do that story, I could lose them. That seems a bit like pandering. Ever seen how fast an e-democracy can abandon its allies? No. If I do my job, you won't. Commander, I'm doing a segment on the Geth-Quarian War. It should take maybe an hour. Can we talk in your cabin? Ah, é, não é aqui, ela quer falar no quarto. Olha, chata. Estranha. Kenneth, you comment on every woman's figure but mine. Well, What? You don't like my legs? Gabby, it's you. You know? No chicken shit, I don't know. All you do is make stupid sexist comments to avoid saying anything real. Gabby, now's not the time. We've got work to do. Responsibilities. Ah, grow a pair, Ken. Look around you. Tomorrow may not come. Something to say or no? Gabby, please. We have a duty to the ship and the crew. What about us? Just listen to yourself.
Kenneth, you comment on every woman's figure but mine. Well, We're not fighting this war for ourselves, Donnelly. We're fighting for the people close to us. Time is short. I see your point, Commander. Gabby, I think your legs are spectacular. Well, that's a start. Que maravilha. Can't be. No. I guess that's right. Hey, Tally. How's it going? Oh, sorry. I didn't hear you. I just got communication from the fleet. Sorry. From Rannoch. In the old days, I'd sent any new technology I found back to the fleet. I should probably be doing that with the agriculture samples now. I don't know anything about raising crops. How are your people doing? It's crazy. The Geth are helping. Setting up housing, adapting power systems. They are doing in weeks what would have taken us years. Geth are even uploading into the suits of Quarian volunteers. They're rewriting environmental functions, jump-starting our immune systems. That doesn't seem possible. The Geth are software, not hardware. They can transfer themselves from a normal body into anything with enough processing power. They're mimicking infections, so the host can adapt without getting sick. It's like making a vaccine. So the Quarians won't have to wear those suits anymore? It doesn't seem possible, but yes, in a few years, with Geth improvements, we won't need them. We might still wear them. The suits have become part of our society. But a rupture won't be a death sentence. Today, on Rannoch, there are Quarian children who will grow up healthy and strong, thanks to the Geth. They owe that to you. No. I'd have killed the Geth with no regrets. And I'd have been wrong. Thank you. I can't believe my people are working with the Geth. The Geth are helping us rebuild. I never thought I'd see it. Our scientists and the Geth have done amazing work on the Crucible together. Hey, Shepard. Another Reaper has died. You are proving that humans are capable soldiers. But I question this peace you have brokered. No such thing is possible between machines and organics. I would have destroyed the synthetics without hesitation. And these Quarians, let's just hope they are reliable allies. It is difficult to trust a species that hides behind masks. The only conflict you should concern yourself with is ending the one with the Reapers. Diplomacy does not win wars. Powerful and plentiful firearms do. Commander. Tá. Eu tinha gostado desse daqui? Eu acho que tinha, né? Tinha. Então, eu vou melhorar ele. Beleza. Coloquei coisas nele. Ah, de boa. Ah, é, o cara tá lá em cima. Ou melhor, a menina, né? Tá. A menina ali que ficava ali, sumiu também? Não tem ninguém aqui mais, né? Não, o Cortez tá aqui, cadê ele? Ah. Everything okay, Shepard? Sir. Legal. Então agora é só falar com a estranha e ir embora daqui. Oh, que bonitos, os peixes não morreram. Né? Tá, vamos gravar. Vamos chamar a louca aqui. Trainer,
Can you send up Diana Allers? She wants to talk to me. She's on her way, Commander. I'm sure you've got a million questions. I narrowed it down to 40. Let's see how you do with the top 10. Commander, the last time most of us heard about Geth, they were attacking the Citadel alongside Sovereign. Yes, and you should know that was a minority of the Geth. Most of them are not hostile to organics. Is that how you explain that they're allies, and no longer dangerous robots who stick humans on spikes? É muito esquisito, cara. Por que ela põe a mão perto da boca se ela não tá segurando o microfone? What you have to realize is that despite their reputation, most Geth are not inherently violent. The Quarians attacked them. The Geth fought back in self-defense just like any organic would. Now that we've freed the Geth from Reaper control, they'll want payback for their enslavement. But you're going to take an army of synthetics to fight Reapers with untold hacking abilities. What's keeping the Reapers from reprogramming the Geth like they have before? The Geth are extremely intelligent, and they put incredible thought into solving this problem. They're not gonna turn again. I'd bet my life on it. Now here's a question from a Batarian on Omega. Commander Shepard, if the mass relays can be destroyed... So did I miss anything? Do you have any questions? You gonna go file your story now? Well, if you don't mind. Go tell the galaxy what we've done. They could use some good news. Aye, aye, Commander. Ela é muito esquisita. Tá. É isso, né? Vambora? Ai, agora a gente tem que voltar lá. Agora a prioridade é lá. Que beleza, hein? Tá, tem que entregar coisa lá mesmo. Mas, vamos ver se tem algum lugar no espaço pra gente visitar antes. Aqui tem coisa. Não tem? Tem 1 milhão de coisas pra fazer aqui, não tem? Vou pegar aqui, ó. Pera aí. Ah, eu achei que tinha mais coisa, mas não tem muitas. Ó, primeiro, vamos lá. Em Recatê tem 2 coisas para fazer. Mais ou menos aqui. E em Astéria, é isso o nome? Tá, vamos pegar aqui primeiro. I found something. Beleza. Eu vou sair daqui. Vamos para aqui. Tem 3... Não, tem 2 coisas aqui. Uma em Cops. Onde fica Cops? Ué? Ah, aqui. Signal confirmed. Beleza, artefato.
E o outro fica aqui, mais ou menos. Tipo aqui. É. Sair vazado. Beleza. Agora. Vamos pra cá. Tem duas coisas. Uma em Dobrovsky. É isso aí. Esse nome esquisito. E outra a sul da estrela. I found something. A sul da estrela. Pode ser em qualquer lugar, cara. Beleza. Reapers eluded. Aqui só deve ter aqui, né? Signal confirmed. Beleza, mais um artefato. Vambora. Aí aqui tem mais ou menos aqui, ó. Podemos ir embora. Olha, isso foi um relâmpago. Cara, nesses lugares aqui não tem não, né? Deixa eu ver, rapidão. É, Perseus. Não. O outro é... Arvem. Tem um tempão que tá um fedor de carne, isso é normal? Eu tô retardado, meu nariz bichou. Credo, que horror. Ó, não tem nada nesse sistema. Beleza. Deixa eu ver por aqui agora. Tá. Neymar, não tem nada. Tem. Não tem nada na cabeça do cavalo. Não tem nada no ânus básico. Esse é novo. Ou esse aqui, cara. Ah, beleza, abriu. Eu tinha visto ontem que era uma porrada de coisa que tinha pra fazer aqui, mas só tava o primeiro sistema aberto. Agora abriu tudo. Beleza, então deixa eu pegar aqui pra ver o que tem nesse sistema. Nesse troço aí. A nebulosa. Ontem só deu pra pegar aqui, ó. Então vamos pros outros lugares. Vamos pra Teólia. Aqui tem três coisas. Uma em Nevos. Outra em Quirésia. Nevos tá aqui. Quirésia tá aqui. Então eu vou soltar um pulso aqui. I found something.
E tem outro a leste da estrela. Mais ou menos aqui. Isso. Recupera o combustível. Tá, agora a gente vai para pontes. Aqui tem 3 coisas também. Falei, tem muita coisa nesse lugar. Tem um em Decuna, outro em Outan. Outro a leste de Leuamundi. Lenuamundi. Cara, então é aqui, ó. Né? Signal confirmed. Ih, cadê o negócio que deveria estar em Outan? Cara, era pra ter um treco em Outan. Bichou aqui, hein? O que pegou? Nada? Ah. Ué, não tem nada aqui. Ele já deu 50%. O outro fala que é a leste desse planetinha aqui, ó. É no Amon. Vai dar 100%. Que estranho. Fala que tinha 3 coisas ali. Jogo não. O site tá doidão. Então vamos pra Nahuala. Tem um em Yetiana e em Agésia. Aqui, Yetiana, Agésia, tá. Então vamos lá, Yetiana primeiro. Cara, tá uma chuva tão bonita. Tô gostando dessa chuvinha. E em sudoeste de Agésia. Sudoeste, deve ser tipo aqui, né? Ok, recuperamos. E Loropi. Loropi tem 2 coisas. Yazilium. Aqui, Yazilium. Signal confirmed. Boa. E tem a sudeste desse troço. Sudeste. Ok. Pô, 1000zinho, hein? Voltamos pra 1000. Muito bom. Então, cara, 100% nesse leão. Beleza. Vou comprar, né? Precisava, mas whatever. Ok, vamos pra cá. Cara, o pior é que eu acho que eu fiz tudo, né? Aqui eu já olhei todos, aqui pra direita. Acho que eu fiz tudo. Muito bom. Então, cidadela. Só que eu vou sair e vou gravar. Porque sei lá o que vai acontecer. Vamos gravar. Deixa eu voltar com o chat agora, porque quando eu tô olhando esses trecos, eu saio do chat. Agora eu voltei. Porque eu tenho que ficar olhando o site, né? Beleza, vambora.
Por que esse troço é tão barulhento? Faltou uma normalização do áudio nessa parte aí, não faltou não? You're cleared to dock, Normandy. Do you need ground transport? I need a cab to the Presidium. It'll be there momentarily. Está chovendo. Não sei se o Rodrigo tá aí, acho que não. Mas não tá igual a chuva que ele falou que deu lá não. Tá uma chuvinha boa, agradável, gostosa. Tem duas quests pra entregar aqui. Não tem ideia de pra quem seja. Não é pra essa mulher, porque eu já entreguei pra ela. Ih, deu um relâmpago um pouco mais forte agora, hein? Gostei disso não. Já entreguei pra esse cara também. Really? And they're already riding the first units into battle? Well, that's great. No, don't worry about that. It's how Cacliosaurs mark territory, and the Krogan don't seem to mind. Ó, vambora. Se continuar o relâmpago, eu vou ter que parar. Vamos esperar que não continue, né? Nossa, cara, mas tá um fedor esquisito de carne. Credo, coisa horrorosa. Não sei se meu nariz tá defeituoso, mas credo. Ih, deu outro relâmpago. I pulled this from a Geth jamming tower. Maybe you can use it. How the hell did you... Never mind. Tech like this, I don't care where it came from. I'll have my people run with this. When the war comes back here, maybe we can save more lives. Pô, tem mais uma quest pra entregar aqui. Não sei pra quem, mas tem. I've recovered the obelisk of Okay. Garza. It's waiting for you in Bay D-24. You have? It's amazing. Thank you, Commander. That's going to help immeasurably with some very sensitive work. Tá, eu vou gravar, né? Sei lá se vai acabar a luz. Beleza. Por que ele sempre me coloca aqui embaixo, cara? Me deixa lá em cima. Tem um na embaixada, um no hospital. Tem mais um aqui, no presídio. Mais um no presídio. Um na embaixada, um no hospital. 2 na embaixada. Na verdade, nossa, cara, tem um monte de coisa pra fazer. Tentando purgatório, cara. Hospital. Ih, todo lugar tem coisa pra entregar. Ah, vambora então. Então tem mais um aqui, só que eu não sei se eu consegui pegar a parada. O jogo não diz se eu peguei ou não. Isso eu acho paia nesse terceiro jogo. Porque nos outros dois, eles avisavam se eu já peguei o negócio ou não. Hello, Shepard. Hello. Aí eu tenho que ficar andando aqui igual um retardado procurando alguém pra entregar coisa. Ó, aparentemente eu peguei, não, é atalho. Of course. We can have ships at the colony in 36 hours. Do you need medical support? No, evacuating the colony is more than enough. Thank you, Ambassador. Ambassador? I'm coordinating actions for the fleet while we're here. Evacuating colonies, bolstering Turian defense lines. I think it was right here. 3 years ago to the day. What? This was where Saren's assassins fired at me. I'd just gotten to the Citadel. I didn't think I needed my barriers up. My mistake.
Saren had assassins after you? Right. I disabled the Geth and found that recording that proved he was working with the Reapers. I went to Ilium and tried to inform the authorities, but Saren's mercenaries attacked me. I barely escaped. I stowed away on a Turian freighter and came out here. I thought I was safe. You never told me about this. How bad was it? Got me in the arm. They used polonium rounds. I was running a fever in minutes. It was the first time I'd been really hurt on my pilgrimage. I ran to the council embassy, asked for protection, offered the data on Saren. The Turian clerk called me suit rat. He threatened to have me tossed off the station if I didn't leave. I wish that clerk could see you now. He just did. That was him back there. I don't think he remembers me. And you're assisting him in spite of that. This war is too big for old grudges. You showed me that. We're at peace with the Geth. I can't waste my time on a Turian who made me angry. Besides, it all worked out. I made it to the wards. You found me. Happy ending. And now the Turians will get the aid they desperately need. I nearly reminded him who I was. Made him apologize, rubbed his nose in it. Maybe he and I both needed to grow up a little. The difference is that you helped when it counted. Thanks, Shepard. So did you. Beleza. Não tem ninguém pra entregar a mesma parada, né? Ou seja, não peguei a parada. Ah, é a vida. Qual que é a parada? Falando nisso. Ai, cara, toda hora eu tenho que subir esse troço aqui. É, eu não tenho ideia de onde passa esse. Então vamos sair daqui, né? Vambora. Não é nada daqui, vambora. Spectre status recognized. Please. One moment, please. Now arriving at Huerta Memorial Hospital. What? Excuse me. I recovered the rings of Além. They're waiting in Bay D24. That's wonderful. Thank you. My people will treat this miraculous find as a call to support their local hospitals. Ah, tem mais algum? Ai, cara, dá uma preguiça de olhar isso aqui. Toda hora tem que ficar subindo. Tem mais um no Huerta. Em teoria, o jogo vai me mostrar, né, com uma setinha, mas eu não confio nessa setinha. Welcome to Serta. Be safe. Any improvement? Yes, the counter agent is finally starting to kick in. É, parece que eu não peguei o troço. Vai ter que esperar. Spectre. One moment, please. Não! Now arriving at Presidium Commons. One moment, please. Eu vou gravar, né? Now arriving at ward level Purgatory. É você? I recovered the code of the ancients from Dakuna. It's waiting for you in Bay D24. With shock and joy. Really, this is wonderful news. Thank you, human. Sincerely, this will greatly
Pô, véi, esse cara é muito estranho. Tá, valeu. Ah, lá vamos nós, 2 horas pra subir. Tem mais algum no purgatório? Eu acho que não. Não, não tem, ó. Então, é na embaixada, no Refugee Camp. E acabou. Esses 2 aqui eu não peguei. Tem 2 na embaixada, um no Refugee. Nossa, tem tanta gente aqui. Cara, o Cortez tá aqui. Vamos lá falar com ele. Wait. You asked if I got heavy armor. I never said it was heavy armor. Abre porta. Your turn. Counselor Taylor. Nossa. Ele deve estar dançando, né? Okay, sure. The Alliance wasn't doing business before, but this is war. They're dying for us. I'm not stealing medicine from them. Your patriotism is touching. My planet's on fire. Shepard, you made it. Come have a drink with me. You're looking happy? You had it right. Yesterday can't change. Tomorrow, we might all be dead. Today is what matters. I'm not wasting it. I wouldn't have thought a club would be to your tastes. You don't have to get all hot and bothered to appreciate graceful dancing. There's an energy here. There's light. And some of the eye candy in the crowd isn't too shabby either. The eye candy on the stage is fine by me. Good. I sure don't need you as competition. Here. Here's to fresh beginnings. And a better tomorrow. Thank you. For everything. Ok. Spectre status recognized. Please select a destination. One moment, please. Tá, agora eu tenho que entregar uma coisa aqui pra alguém que eu não sei quem é. Now arriving at Docking Bay E-24. Emergency civilian housing. Do you know the current leader of the Suns? Vosk, don't remind me. Thank you. Oh. Hey, it's you. Still waiting. Any news? No, but they promised, right? Come on. You just gonna stand there and watch? About time. I found a Prothean sphere on Gehinnom. Contact the Alliance and tell them Commander Shepard asked them to pay you for it. Yes, thank you. I'll call them right now. Nice. With the Elcor homeworld taken by Reaper
Ancestor status recognized. One moment, please. Now arriving at Presidium Embassy. Se eu sumir de repente, é porque acabou a eletricidade, beleza? Já deixar avisado aqui, né? Porque, sei lá. Hey, Shepard. I have to admit, the place feels safer with you here. Everyone's walking around in a daze. Or in my case, these are dark days for all of us. You got your work cut out. You and me both. Nada que não, né? Vamos olhar de todo jeito. Opa. Isso. Comprei. 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 Achei 3 coisas que são importantes que eu precisava para poder entregar pro povo. Que beleza, vou ter que voltar nos lugares todos para poder entregar essas paradas. Beleza, beleza. Olha lá, cara, tinha que atualizar a quest aqui falando. Você já pegou a parada, vai entregar. Mas não atualiza, cara. Isso é triste pra caramba. Tá, eu consegui comprar 3 coisas aqui. Acho que foram essas 3. Então eu preciso entregar no hospital, no Presidium Common, na embaixada. Não tem mais uma outra coisa pra eu comprar aqui, não? Ia ter, né? Tem não. Alguém daqui me pediu um negócio. Quem será? Foi você? Urgently, human, I must speak to you on behalf of my people. What is it? Holding sorrow, Takuna, my home world, the Reapers have come. Holding sorrow, our warriors are under siege, but your forces can rescue them. Urgently, please. All the other races have turned us aside. How do your people fight? Proudly, with BI-assisted infantry. Our soldiers carry heavy weapons into battle mounted on their backs. Mixed pride and shame, our enemies have called us living tanks,
as well as names less flattering. I'll take the Normandy as soon as we have time. Relief. Thank you, Commander. Small hope. Perhaps we can evacuate some of our civilians when your forces arrive. Anxiously, I will remain here for news. Please hurry. Takuna burns. Por que ele só me entregou agora? Essa quest. Não é essa mulher, não. Cara, pra quem que eu tenho que entregar a parada? Tem ninguém aqui querendo aceitar a parada. Mas era pra eu entregar aqui. Coisa estranha, velho. Acabei de comprar isso aqui, eu acho. Spectre status recognized. One moment, please. Now arriving at Espero que o jogo me fale onde está a pessoa. Ele não vai me falar, né? Parabéns, jogo. Ah, ok. I overheard what you said. I found this at a Cerberus station. A poison tailored to Turians. Let me see. Yes, I think this is it. With these schematics, we should be able to come up with an antidote. Thank you. The General might pull through because of this. Cara, começou a bichar o jogo aqui, vocês estão vendo, né? Deve ser por causa da chuva. Bem provável. Não, jogar assim é impossível, vocês estão ligados. Aqui tá indo porque é só entregar coisa, então ok. Não tem ação, nem nada. Agora é achar a pessoa pra quem que eu tenho que entregar paradinho. Kajake! Kajake, há quantos meses você é sub? 35 meses B. E há quanto tempo você já tem 35 meses? Valeu, mais uma vez. Cara, já tem uns 350 meses. Valeu, mais uma vez. As bênçãos das deusas. E aí, como que você tá? Como é que estão as coisas aí? Sua semana? Boa? Comprou muita coisa na Black Friday aí? Eu tô bem. O ruim é que começou a dar pau no jogo aqui. E tá dando uns relâmpagos bizarros. Eu não sei até quando eu vou poder ficar aqui, não. Ah, boa. Jogando Persona. Cara, eu não fiz uma compra, mas eu vou comprar. Eu vou comprar o EA-FC. Só tô esperando receber. Eu acho que vai ser dia 1º, aí eu compro no dia 1º. Vou esperar depois dar uma promoção no Hogwarts Legacy. Aí quem sabe eu compro. Queria comprar um celular, mas aumentou faz... Ah, que sacanagem. Que paia. E a gente espera, né? Não abaixa o preço. Hello, Shepard. Hello, Lily. Que isso? Quase dobrou o preço? Como assim?
sacanagem. Cara, era pra eu entregar isso aqui pra alguém. Ah, aqui. I couldn't help but overhear your conversation. Maybe these heating stabilizer schematics could help? This is amazing. The colonists, my sister, will be most pleased. Thank you. I am in your debt. Oh, muita sacanagem. Eu tava pensando em comprar um daqueles... aquelas fritadeiras sem óleo, sabe? Fritadeira a ar. Mas tá tudo caro também, né? Adianta. Pera aí, eu nem sei pra onde eu tenho que ir agora. Deixa eu gravar. Você pode dar pau a qualquer momento. Tá curtindo Persona, mas ainda tem só 5 horas. Ah, é muita conversa, é muita coisa. Muita. Mas o jogo é bom demais. O Persona 5 Tática também eu gostei pra caramba do que eu vi. Eu pretendo continuar jogando ele, eu só preciso arrumar uma hora pra poder jogar ele. Mas cara, Persona é bom demais. Eu quero jogar o 3 também. Aqui diz que é só na Embassy. Eu tenho 2 coisas pra entregar na Embassy. Uma dessas coisas eu já tenho. Só que... sumiu a parada. Tipo, eu não consigo entregar pra ninguém. Nossa, cara, dá saudade do Persona 5. Tava pensando no 4, pesquisando, a pessoa fala que é o melhor em história, mas o 5 melhorou muita coisa em qualidade de vida. Então, o 5 é maravilhoso. Com relação a tudo, eu gostei de tudo. A história, eu gostei do... sei lá, cara, de tudo. Nada no Persona 5 pra mim é ruim. A não ser, talvez, que ele é muito roubado algumas horas, né? Opa, aqui, ó. Excuse me, I'm Commander Shepard. If you promise to be careful, I've got something for you. A Reaper code fragment. Yes, I can use this to try to predict their strategic processes. We might be able to save a few worlds with this, Commander. Thank you. Consegui entregar pra uma pessoa, falta outra. Ah, você tem que ficar certinho de frente com as coisas para examinar, sim. Tem isso, não tem português. Essa é uma coisa ruim. Lembrei de outra coisa. Tem vezes que o jogo não te deixa fazer o que você quer. Você quer fazer a parada, mas o jogo te obriga a fazer o que ele quer. Isso é triste, cara. Ó, então acho que eu posso continuar a missão principal aqui. Não tenho como entregar pra... Pô. Ah, sim, no início você ainda não sabe nada, basicamente, do jogo, né? Mas eu gosto desse esquema do jogo, que ele vai te ensinando bem devagarzinho como é que joga, bem tranquilo. Aí ele te explica uma coisa, aí você faz essa coisa. Aí passa um tempo, ele te explica outra coisa, você faz essa coisa. Aí vai indo, cara. É tão bom, porque ele não te joga 1 milhão de informações na cara pra você decorar tudo. Fala, vai, se vira. Não, eu gosto, cara. Isso eu gostei pra caramba, que vai bem devagar. Gostou muito da persona dele? Ah, sim. Não, então, cara. Mas sabe o que é mais engraçado? Eu joguei o Arsene fora, tipo, na primeira live, se eu não me engano. Eu nem entendia nada do jogo, sabe? Eu joguei ele fora. O jogo foi me explicar a parada, eu fui fazer a parada e joguei ele fora. Eu escolhi ele pra poder... Cara, muito bom. Eu passei o jogo inteiro sem ele. Commander Shepard, thank you for coming.
Did you find something? The Council has ordered a full review into Donald Udina's activities. We're still piecing together his coup attempt. But that isn't why I asked you here. The situation is growing urgent for my people. We're aware your crucible is still missing a key component. The catalyst. Do you know something? Not exactly, but there is a artifact on our homeworld, Thessia, known only to highest levels of my government. What is it? With any luck, it's a means to help you locate the catalyst. The artifact is kept in a temple located at these coordinates. I've ordered a scientific team to meet you there. Vai ficar com ele até o final? Boa. Ah, eu fui trocando todos. Troquei tudo. Já que eu tinha trocado ele mesmo, né? Cara, eu não peguei amor por nenhuma persona, não. Eu fui só indo, cara. Se aparecia uma melhor, eu jogava fora. Se bem que mais pro final, tipo, do meio pra frente, apareceram umas muito boas. Que aí eu deixei, assim, meio que fixas no time, sabe? Tinha umas skills boas demais, cara. E era única, a skill única, né, dessas personas. Então eu falei, não, essas aqui não vão sair do time, não. Mas fora elas, eu joguei todas fora. Troquei tudo e fiz um monte de coisa. If this artifact is so important, why keep it hidden? Every species in the Citadel has its secrets, Commander. But this one, in the wrong hands, would upset the balance of galactic power. The Reapers are doing that right now. Which is why I'm bringing this to you. I appreciate the help. It's you who will be helping us. The matriarchs are growing desperate. For the first time in our history, Thessia is vulnerable. For all our intellect, we're outmatched by Reaper firepower. I'll do what I can. Whether you know it or not, you've become the sole ray of hope in a very dark night. Goddess be with you. Ah, isso, filha. Que rápido. Tá, né? Peguei mais uma coisa pra fazer. Mas então, entre o Persona 3 e o Persona 4, eu tô mais tentado a jogar o 3, porque ele vai ter esse remake aí, né, doidão. Ou já teve, sei lá. Aí eu acho que eu vou jogar o remake. Spectre status recognized. Please one moment, please. É, cara, então eu vou pra esse Decuna, se der pra ir. E aí só tem essas duas quests por enquanto. Now arriving at docking bay D24. Tem muito tempo que eu não passo por aqui. Deixa eu dar uma andada por aqui pra ver se tem alguma modificação. Sergeant, I have a little brother. He went off planet to try and make money, hung with a lousy crowd. A week before the Reapers, my brother sent me this excited message. He'd found an organization with lots of pay, benefits. Thank you again, Commander. I appreciate the assist. Bora pra Norma 1. Nada? Commander? Então vamos gravar na Norma. E vambora. Tá, tem coisa aqui pra fazer? Tem, o artefato secreto. Que é a missão principal, né? E aquele outro treco que eu tinha que fazer pro cara lá que pediu? Onde fica? Pô, era pra tá piscando, não? O lugar que o cara pediu pra eu ir? Esqueci onde que é.
É da cuna, não é um negócio assim? Decuna. Onde fica isso? Onde fica o decuna? Deixa eu tentar descobrir onde fica decuna. Fica no sistema fontes... Ah, fica na Silean Nebula. Então, pera aí. Silean Nebula, a gente já liberou toda. É aqui, não é? Não, é por aqui, cara. Não é? Aqui, ó. Ah, agora virou 90%, ok. Mas tinha que estar brilhando, não? É ali, ó, em pontes. Deixa eu voltar com o chat. Beleza, pronto. Aproveitar para tomar uma água, né? Tá, vamos lá. Como assim tem Reapers aqui? Eu nem sei pra onde eu tenho que ir, cara. Evasion successful. Era pra ter Reapers aqui? Era, né? Decuna, é aqui. Vai dar ruim, não vai? Cara, o que eu tenho que fazer? Eu cheguei no Decuna, mas não tem nada pra fazer aqui. Ah, eu acho que eu tenho que dar o pulso, não é? Ok, consegui. Consegui. Tá. Vamos lá. Ajudei o maluco. Quase morri 2 vezes. Mas deu certo. Então, cara... Eu não sei se essa é uma daquelas missões que acabam com o tempo. Eu vou voltar e vou entregar ela agora. Vai saber, né? Eu não gosto dessas coisas, cara. Missões que acabam com o tempo. É triste. You're cleared to dock, Normandy. Do you need ground transport? I need to get to the embassies. Yes, Commander. We got your people off to Kuna, Ambassador. Utterly sincere. Thank you for your assistance, Commander. This is not a debt we can repay. Were you able to evacuate any civilians? Yes. How many? Enough. Não tem viagem rápida aqui não, né? Spectre status recognized. One moment, please. Now arriving at docking bay D24.
Então, cara, só tem uma missão pra fazer. Na verdade, tem duas. Só que essa daqui eu não sei onde pega, então é a vida. Vambora. Não, não. Ai, eu apertei o botão errado. Não. Meu Deus. You're cleared to dock, Normandy. Do you need ground transport? I'll handle it. Yes, Commander. Chatice. Ok. Under heavy Reaper attack. There's activity across most of the planet. What about the temple? Can you raise the scientists? Negative. All channels are scrambled across the spectrum. The mission's looking really dicey. This is too important. It's now or never. Shepard, that's my home down there. I have to go. Then get to the shuttle and let's do this. Óbvio que ela vai. Nem se não fosse a casa dela. Cara, muito tempo que a gente não vai com o Garrus, hein? Vambora. O time está completo de novo. Garrus, matador. Eu tô com esse Chris. Cara, eu vou colocar esse sniper nele também. Tá usando esse até agora, coitado. Tem o Javelin. Cara, tem um Javelin, né? Ele pode usar o Javelin. Bom. Não, eu vou deixar ele com esse. Esse daqui é bom pro caramba. E o rifle de partícula. Beleza. E a Lily tá boa também, né? Scorpion. E o Bloodpack. Beleza. 3 não dá pra nada. 3 dá pra alguma coisa. Liara, do you have anything more on this artifact? These coordinates the Counselor gave you are for the Temple of Athame. My mother took me there once. It's several thousand years old. And for some reason, it has classified government funding. Sounds like we're on the right trail. What if we're too late? My people are dying down there. Benezia took you to this temple? I was just a child. I thought it was a history lesson, but now, maybe there was more to it. What do you mean? I went digging through her old files. She had heavily encrypted records on this place, some dating back centuries. I still can't crack most of them. Whatever's going on, it's well hidden. I remember your mother. She fought to break free of indoctrination. And this brings all those memories back.
What if Thessia faces the same fate? Not for long. We'll find the catalyst and save Thessia. I hope you're right. Hey, buckle up. This one's gonna be tight. This can't Pera aí. be happening. My home. Looks bad, but we can't stay up here. We're exposed. Já vamos gravar? You must be Commander Shepard. Commander, we heard... The barrier's been breached. Commander, we'll talk later. Get on that gun up there and do some damage. Somebody better get on that gun. Enemy targets on the bridge. Gunship prepped and in the air. Plug that hole! We're on it! Someone get me a location on our snipers. Yes, ma'am. Commander, I'm Lieutenant Quarian. We've been told to expect you. My orders are to hold this grid at all costs. Shore up the barrier! But our perimeter's collapsing, and I'm getting my people out of here. This is important. We need your help. Well, unless you can give me a good reason to stay, we're not dying for a field of rubble. What exactly were you told about me? Nothing but your name. Mission details were classified, which just means we'll die without knowing why. I know what that's like, but you have to trust the chain of command. We're not even sure the chain still exists. So what are we doing here? We're after a relic inside the temple. It's important. That's what this is all about? One of our outposts has been trying to reach the scientists over there, but we lost contact. Get that gunship moving! Now! I'm sorry, Commander. If your relic has lasted this long, it can wait a little longer. I've lost enough people today. I'm pulling the rest of them out. No. If we don't get to that temple, Lieutenant, this will be the last you ever see of Thessia. You're witnessing the extinction of our entire race. This is the end. And you really think you can stop all that from happening? We've uncovered a Prothean superweapon. It'll win this war. Prothean, huh? How do you know it'll finish the job? It's the only chance any of us have got. This is Lieutenant Quarian. Hold your positions. I want a path carved to the temple. Outpost Tychus, we've got people coming your way. Let's make sure the galaxy knows the war was won on Thessia. Make it count. Pô, eu nem procurei itens ali. O jogo nem deixou. I was here years ago. To see the city burning like this is
It can be rebuilt. Just worry about the next 20 meters. Watch it. This has to end. Stay angry. We'll need it to get through this. Remember that, because here they come. Tá vindo bicho? Staggered approach. Try to use cover. Push him back. Não tenho medo não, cara. Na boa. Looks clear. Then move. Get off the bridge. Tem medo não. Sniper. Tem que subir aqui mesmo? On that building, we've got fire support. No! Demna! Keep your focus, Liara. Those things are slaughtering my people. Then you give it back to them twice as hard. Scatter and take cover! Cara, não morreu? Isso é forte, hein? Acabou? Silêncio. Aquilo é um inimigo? Parecia, não parecia? Sei lá. Watch the edges! Don't let them get around us! Cadê? Keep an eye on our perimeter! Pô, eu ia matar ele. Roubaram meu kill. Opa, tem algo ali. They just won't stop. More of them ahead! Deixa eu vir. Porcaria é essa, cara? Lança mísseis. That door ahead looks like our way out of this mess. We've got more of those mutated Asari
tá retardada, cara. All right. Let's get moving before more of them come back. E aí, Paulo, beleza? Boa noite, bem-vindo. Como é que você tá? Por que põe essa arma podre? Como é que você tá? Como é que estão as coisas aí? Final de semana. There's a ramp here, Shepard. Might be our way through. Triste que o final de semana já tá acabando, né? We should get moving. No telling how long those scientists can hold out. Calma. Deixa eu só ver se tem coisa aqui. We should get moving. No telling how long those scientists can hold out. I still can't face those things. My own people. No one ever said the Reapers played fair. They hope to break our morale by turning our own kind against us. Above us! You look at something like that and you wonder where all the good in the universe is going. Because it sure isn't here. Snipers on the balcony. They're Asari. We might be able to reach them. Glad that Reaper didn't stop. No Thresher Maws on Vestia. This is Specialist Cable. Specialist Enable was just killed by enemy fire. No sign of him yet. What's your situation? Enemy forces have tripled in strength. I'm cut off from outpost Tychus. Understood. I'll do what I can. Watch your head! How long can you hold out? Now that you're here, as long as it takes. Can you really win this war? We get to that temple and the Reapers are history. If you add some hero with here for a minute, and let's do some damage! Nice shot! Feels like a kill zone. You hit one! Don't let up! Nice shot! Outpost Tychus isn't far from here. I can cover you. Ai, ai. Sniper. Aparentemente não é ruim, não. Mas eu não vou trocar. Go! That's the Tem que last descer? thing. Get moving, Commander. Tem que Toward the descer. Reaper. It's a way out of here. You suddenly feeling lucky, Tassoni? No choice.
nightmare never ends. The hell it won't. We get to this artifact and we can all wake up. Drinks will be on me. It's been so damn long in coming. Watch it! We're trying to reach Outpost Tychus. You're looking at it. What about the rest of your squad? They're all dead. We tried punching through to the scientists, but I'm all that's left. What about reinforcements? We had gunships flying support, but things got too hot with that Reaper. They can't chance it. I know it's rough, but I don't see another way in without their help. Have I told you how much I hate this war? Talon Swarm, this is Outpost Tychus. Is there anybody left on this frequency? We're in need of immediate air support. Commander Shepard is here. Copy, this is Talon 1. I'm on the way. Talon 5 inbound. Ground targets confirmed. Weapons are hot. Light 'em up. Talon 1, force the jamming. Target acquired. I'm hit. The stabilizer blew out. This is Talon 5. Whatever you're gonna do, you better do it now. Go, Commander! I'll cover you from here. Commander Shepard, I've got your back. Let's get you into that terminal. Que lugar agradável para se estar, né? That's it for the missiles. Switching to the gun. Next time we go to war, maybe the Alliance can spring for air support. Move! Now's our chance! Sobe, meu filho, vai. Eu tô com lança-mísseis, mas não tem alvo. Eu peguei a arma, cadê ela? Sumiu. Ah, não, tá na minha mão. Pô, mas eu vou usar um lança-mísseis contra esses bichos, cara? Vou não. Que lindo. Por que eu tô usando essa...
porcaria de arma. So much sacrifice. We have to make it worth something. E aí, acabou? O bicho fugiu? Calma aí. There were 5 billion Asari when this war began. I wonder how many we've lost today. Looks like we're in the clear. Let's get inside. If they'll let us in. Looks like a security lockdown. Não dá pra Let gravar. me take a look. It's military-grade encryption. I think I can override it. Wouldn't expect that for a temple. Especially since few still follow the Athame doctrine. E aí, Felipe, beleza? Seja bem-vindo, boa noite. Você tá bem? Hello? Is anyone there? Doesn't feel right. The scientist should be here. Take a look around. Maybe one of these artifacts is what we're looking for. Could this be the artifact? I don't think so. It's the goddess Athame's sword. Myths say she wielded it against the jealous gods who threatened our ancestors. Without knowing what we're looking for, I'd need more time to study it to know for sure. What's this? The goddess Athame's shield. Legends say she used it to protect Thessia when the heavens grew angry. What about this one? A page from one of our earliest religious texts, the Athame Codex. I doubt this is it. It describes Lucen, Athame's guide who taught our ancestors about the stars. Another page from the Codex. Not very useful. It talks about Athame's guide granting us the gift of biotics as a reward for worshipping her. I know your government wanted. Could this be the artifact? I don't think so. That's a sculpture of Lucen, one of Athame's servants who walked among my ancestors, bestowing knowledge. Funny, but he looks like a Prothean to me. Not necessarily. How about this? It's more from the Codex. Doesn't look promising. It describes how Athame taught our ancestors mathematics. Or someone else did. What do you know about this? A fragment from the Codex. It's not what we need. It describes how Athame's guide Janiri gave my people seeds. He taught them the seasons so they could grow crops. Yeah, but if these guides look like Protheans... It doesn't mean anything, necessarily. It's starting to feel like we're missing something. Doesn't look useful. That's Janiri, Athame's guide who brought enlightenment to Thessia long ago. And I say we're looking at another Prothean. I admit there is a certain resemblance. I'm guessing these are the scientists. What are we looking at here? A primitive rendition of the goddess Athame. She's speaking to her ancient Asari followers. I don't think this is the artifact. Doesn't she look a bit like a Prothean there? What? But... I see what you mean. That is troubling. It's the goddess Athame again. Or a Prothean calling itself Athame. I know it looks that way, but this is thousands of years of Asari history in question. Deve ser interessante trazer o Javik aqui nessa missão.
Take a look at their throats. What happened to them? They've been slit. The Reapers didn't do this. We're going to have to figure this out on our own. Who's that supposed to be? It's a theme. Her image became more like ours over time. You mean a lot less Prothean? I admit this all raises serious questions about Asari history. To consider the Protheans may have been involved in our past, it would change everything we know about ourselves. If the Reapers hadn't attacked, this revelation would be the biggest event our civilization... There's a Prothean beacon here. What? You're sure? It's not something you forget. But why hide it? From what you've told me about the one on Mars, these beacons are a motherlode of information. Worth keeping quiet about. That can't be. I can't believe my people would keep this a secret. A beacon like this could explain why Asari are so advanced. You did say this temple was thousands of years old, Liara. That's a lot of time to study it. That doesn't make it true. Like a Thame wasn't a Prothean? Think about it, Liara. A scientific breakthrough every couple centuries from this beacon and your people would be running the galaxy. Which they pretty much do. Well, if it is true, the Asari should have shared this knowledge. We might not have been in this mess if they had. You don't know that, Shepard. We don't know what's going on here. I know we don't have much time to find out. The few records I can access talk about tapping into Prothean data streams, reconstructing matrices, none of which I see here. Maybe that's the point. By the goddess. Literally. Look around. There must be more of these connections. Incredible. The beacon seems to think you're Prothean, Shepard. It must be the cipher you got back on Pharos years ago. Don't remind me. No connection here. To think victory over the Reapers all comes down to this. Find what we need, finish the Crucible, and the war's over. Doesn't look like a connection. I'd say that one counts. I don't think that's it. Let's move on. This doesn't appear to be a connection. There, another one! Doesn't look like we're done yet. This isn't a connection. Keep looking. That did it. I think we can access the beacon now. We need to hurry. This place isn't going to... last very long. Obtaining chronological marker. Hold. Timescale established. Post-Prothean cycle confirmed. What are you? Reaper presence detected. This galactic cycle has already reached its extinction terminus. Systems shutting down. Not so fast. We need answers. To what question? The catalyst. We need to know what it is to finish the Crucible. A Prothean. Or at least a dead one. Remember Vigil? I am called Vendetta, an advanced virtual construct of Patrick Van, overseer of the project you refer to as Crucible. He died fighting the Reapers in the Battle of Tranvia 9. Your remaining time is also at an end. We're all Protheans so grim. What happened to the Crucible in your time? Why didn't the Protheans deploy it? We were sabotaged from within. A splinter group argued we should dominate the Reapers rather than destroy them. It fractured our order of battle. Later, we discovered the Separatists were indoctrinated. Sounds familiar. Our studies of past ages led us to believe that time is cyclical. Many patterns repeat. Like the Reaper attacks. And beyond. The same peaks of evolution, the same valleys of dissolution.
The same conflicts are expressed in every cycle, but in a different manner. The repetition is too prevalent to be merely chance. We assumed the Reapers were responsible for the pattern. Perhaps, though I believe the Reapers are only servants of the pattern. They are not its master. So who is the master? Unknown. Its presence is inferred rather than observed. The only certainty is its intention. Galactic annihilation. You now stand at that precipice. There's still hope for this cycle. We need to know what the catalyst is. Trillions of lives are at risk. Trillions of lives are always at risk. But if the Reapers have arrived to end your cycle, this discussion is too late. We can break the cycle. We found your plans for the Crucible. We're building it right now. The Crucible is not of Prothean design. It is the work of countless galactic cycles stretching back millions of years. Each cycle adds to it. Each improves upon it. Thus far, none have successfully defeated the Reapers with it. Then we'll be the first. Tell us what the catalyst is. If you wish to continue fighting, I will not hinder you, though I deem your odds of success remote. We'll take our chances. Very well. If you have followed the plans for the Crucible, I will interface with your systems and assist with the catalyst too. Indoctrinated presence detected. Activating security protocol. You killed the scientists. What do you want? Your attention. Someone would like to talk with you. Shepard. How did you find this place? The archives. Or did your shadow broker miss that one? Show yourself. I promise I won't miss. Stick to your talents, Dr. Dasoni. You've helped uncover the key to subjugating the Reapers. Or destroying them. Damn it, Shepard. Destroying the Reapers gains us nothing. How about peace? They're just trying to control us. Think about it. If they wanted all organic life destroyed, they could do it. There would be nothing left. What the hell are you talking about? I know them, Shepard. I know how they think. I think you've gotten a little too close to the enemy. No. I'm saying they've got it right. Why kill when you can control? You've been spending too much time with the enemy. They're dragging you over to their side. Their way of thinking. No, I just see things differently. If you truly care about humanity, you'll stop fighting me. You'll join me. Don't ever question my intentions. I've sacrificed more for humanity than you'll ever know. And don't assume you know me. My methods for dealing with the Reapers are simply more refined than yours. You've forgotten everything you stood for. Cerberus was supposed to be humanity's sword, not a dagger in our back. Poetic, but as usual, you missed the point. The world is more gray than you care to admit. With the Prothean data in this beacon, I can end this conflict, once and for all. You're either with me or against me. There's nothing gray about that. No, I suppose there isn't. Leng, the commander has something I need. Please relieve him of it. And then bring me the data. Understood. Ah, então você tá catando a menina. E aí? There's only one way this ends.
Amiga nova? Cerberus thanks you for all your hard work. Ah, ela mora em outra cidade. Entendi. Shepard! Hang on. Se não estiverem aí, melhor ainda. This is Shepard. Give us your location. I repeat, is anyone on this frequency? We read you. Give me your location. The lieutenant's down. Our whole zone is collapsing. What happened to Shepard? Did they make it to the temple? I saw them. Wait, I've got a Reaper inbound. Please, is anybody there? Wait, promise. Queria saber o que que o Javik fala nessa missão. Commander? Counselor. The mission. We've lost contact with them. It's gone dark. How soon will the Crucible be ready to deploy? Counselor. I wish the news was better. We didn't get the information. What happened? Cerberus was there. We were defeated. We don't know how to finish the Crucible. I don't know what to say. What was the situation on Thessia? Deteriorating fast. The Reapers are there in strength. Then you'll excuse me. There are preparations to make. Continuity of civilization to consider. I never thought this day would come. None of us did. I'm sorry. Forem pros bailes de Forces velhos. are in full retreat. It is no longer safe for us to remain in this system. Get us out of here. Shepard. Nobody could have predicted Cerberus would reach Thessia before us. Vai convidar ela pra passar a noite? Beleza. Vai dizer que é uma amiga muito querida. A companhia agrada. Ah, deu like no app de namoro. Opa! Que beleza, hein?
Que beleza. It's my job to be prepared, no matter what. And now Thessia is lost, as is the data on the catalyst. I'm sick of Cerberus beating us to the punch. Let's kick them in the balls first for a change. I'm with James. Anyone know where they're hiding? Anyone? Well, there is something. Let's hear it, Trainer. I was able to track Kai Leng's shuttle through the relay and extrapolate his destination. But the signal disappeared in the Yera system. Naturally. It's not just gone, though. The signal is being actively blocked. How? I'm not sure, but something is interfering with all signal activity in that region of space. Commander, the Yera system is home to Sanctuary and little else. Sanctuary is a supposed safe haven for war refugees. You think it's worth checking out, Trainer? Yes, sir, I do. If Specialist Trainer hadn't examined the data so astutely, the interference would have been undetectable. Nice work, Trainer. You've given us a shot. Now let's make sure we don't waste it. I was stationed on Horizon in the Lyra system, and you were the only Cerberus presence while I was there. It's a slim lead. Let's hope it's the right one. I don't care how slim the leads are at this point. We've come too far to let Cerberus stop us. I want that Prothean data. I want the catalyst. No excuses. Dismissed. Commander, Admiral Anderson is available on VidCom. Shepard, I heard about Thessia. We were so close, Anderson. So damn close to ending this war. You didn't think it'd be that easy, did you? I knew going in there wouldn't be a minute of this war that was easy. But watching Thessia fall, and knowing it was my responsibility. Shepard, you know how many times I got my ass handed to me over the years? Surviving the first contact war back in the day was a goddamn miracle. They said I was a hero. I just felt lucky to get out alive. So maybe Kai Lang did beat you. What of it? It could cost us the war. These guys in the Resistance, they know it's a losing proposition. They know the chances of seeing tomorrow are slim to none. But we all signed up anyway. Hell, I'm sitting in London right now staring at rubble. I was born here. And it's looking like I might die here too. So I say point us at the Reapers and we'll take our chances. You'll make it, Anderson. And when this is all over, you can show me London. It might need a new coat of paint first. This'll be over soon. It better. Shake this off, Shepard. I will. Anderson out. Vamos ver como é que tá o negócio aqui, mano. 7.800. Ó. Elcor. E... Olha quantas atualizações, cara. Que isso, cara? Você tá muito filósofo. Que isso, hein? Gostei.
Beleza, 7.000. Quais são as missões que a gente tem agora? Horizon. E esse troço aqui que eu não sei onde tá. Not after we took down that Reaper on Rannoch. I don't know. Yeah, but there's no way we could have stopped every Reaper on Thessia. The Asari should have jumped in earlier. Commander, Cerberus has attacked a comm facility on Ontaron. I've updated the galaxy map. Thanks for listening, Commander. It was a good idea. And right now, it's the best lead we've got. In any event, good luck. Commander? Eita, 18º. Cara, você tá inspirado hoje, hein? Gostei. É muito poeta. If we don't finish that crucible soon, there won't be a galaxy left to save. So Thessia, huh? I guess the Asari are wishing they had fewer dancers and more commandos right about now. Too soon? In case you hadn't noticed, we just lost a few million people. This isn't the time. You see this? Tiptree. Little colony out in the ass end of nowhere. My dad lives there. So does my sister. Reapers rolled in about 2 weeks ago. So you can assume that I'm generally aware there's a war on Commander. So why the jokes? Because EDI says that according to your armor's metabolic scans, you're under more stress now than during the Skillian Blitz. Like, more than Torfan, where you put your whole damn squad through a meat grinder. And the last time I had a briefing with Anderson, he told me to take care of you. The guy leading the resistance on Earth is worried about you. And I'm supposed to help. I appreciate the thought, Joker. But I'm fine. The hell you are. You're like half robot at this point. No offense, EDI. And it's my fault. When the Collectors blew up the first Normandy, you died because I wouldn't leave. Because you had to come back for me. Couldn't leave the best pilot in the fleet behind, could I? Yeah, well, I guess that would have looked bad on your report. Come on. We've got work to do. Commander? Shepard, I have a question about human behavior. This isn't the best time, EDI. Perhaps humor? A penguin is driving through the Arizona desert. I'm not in the mood. A lively rendition of La Marseillaise? No. Very well. I will maintain a respectful silence until you indicate otherwise. Hello, Shepard. Tá muito feliz? Boa. Muito seu tipo. Ah, muito bom. Muito bom. Opa. Shepard, this wasn't your fault. It's not about fault. I was supposed to stop them. You will. I don't know if I can do this, Tali. Earth, Paladin, Thessia. I'm risking everything to build the Crucible, and I'm not even sure what it does. Who am I to make that call? You're the one who was right, all along. You fought when no one else would, when nobody else believed you. You can do this. I know you can. Thanks, Shepard. Garros são 2. Pátria. A Liara não está na cabine.
Dr. Tassoni has gone to speak with the Prothean. Valeu. Cara, eu devia ter levado o Javik naquela missão. Pera aí, o Garrus não tá aqui não? Ah. Any word from your family? They made it off Palaven. It was tight, but they're okay. We'll take every scrap of good news we can get. Wish I had more, though. Why? I just had to make a tough call with the Primarch. He said our fleets are being decimated, so I advised him to cease all offensive operations against the Reapers. A full retreat? The only way to save Palaven now is to hold our ships back for the Crucible. But if I'm wrong, then a lot of other Turian families won't be as lucky as mine. That's a hell of a gamble. No other options? If there are, I can't see them. It all comes down to the Crucible now. And ruthless calculus. How are you holding up, Shepard? This all has to be taking a toll. There's only so much fight in a person. Only so much death you can take before your friend picks you up, dusts you off, and tells you you're the best damn soldier he's ever met. We'll get through this. We always do. Not something you can ever get used to. Seeing a world go down like that. Thousands of years of civilization on fire. But it wasn't your fault. Thessia was already gone by the time we got there. And maybe the elusive man did win one, but so what? I've lost a few fights in my time, and I'm still here. It's because I always made sure that a battle doesn't make a war, Shepard. We're still in this. Have you checked on Liara? She must be devastated. That's not something you ever forget. Shepard, this is when you take all your anger and frustration, bottle it up, then use it to rearrange every molecule in Kai Ling's body. You'll get your Maybe chance. later. Maybe later. Tá, vambora. Não, eu não duvido não. Take care, Commander. Take care. Meu colega. Lili tá aqui falando com o Javi. Todo mundo aqui. Pode escrever. Have you filed your story on Thessia yet? No. I'm trying to word it right. What happens if you word it wrong? If I'm lucky, the Citadel Stock Exchange drops 2,000 extra points. And if you're unlucky? I don't know. I've never really been unlucky. Does Dr. Tassoni ever let you in her room? 'Cause she keeps me out. Do we need to talk, Commander? Not right now, Allers. Let me know when we do. Ai, ai, daqui a pouco eu vou ter que sair, infelizmente. Tá na hora já de tomar banho, de jantar, de dormir. Commander, we were just talking to Liara. She's a strong one. I'd say her world's just been completely rocked. Completely. Adams and I were just remembering Noveria and the terrible way her mother died. Liara seemed so together afterward. Couldn't have been easy. For weeks, she told me stories about her mother. Yeah, me too. I have a feeling she'll be okay. Yeah. Hope so. Oh, hello, Commander. We were just double checking the thermal ducts. I'm sure you were. Carry on. Carry on. Shepard,
Melhor coisa que ele poderia fazer. Falar, né? I'm so embarrassed. Tem um rato aqui, velho. Commander? Como assim? O rato, velho. O rato que ficava lá no nosso quarto. Ele tá aqui. Shepard. Tem como pegar ele? Ele simplesmente... Pega, meu filho. Será que dá pra pegar o rato? Acho que não dá não, cara. Commander? Acho que não dá não. Última tentativa. Ah, cara, não dá não. Apertei o botão 1 milhão de vezes. Não tem... That can't be true. You saw it with your own eyes. The goddess Além was Prothean. You wanted to know more about your history, Asari. Now you do. I have a name. It's Liara Tassoni, and I'd appreciate... Hey, settle down. My home was just destroyed, and all he can do is gloat. Given what's happened today, I think you owe Liara an apology, Javik. Apologize for the truth? For not doing more. You're a Prothean. You were supposed to have all the answers. How could you not stop this from happening? We believed you would. Long ago, we saw the potential in your people. Even then, it was obvious. The wisdom, the patience. You were the best hope for this cycle. So you were guided when necessary. Well, it didn't work. You're still alive, aren't you? Your world may have fallen. But as long as even one Asari is left standing, the fight isn't over. I guess that goes for Protheans, too. Despair is the enemy's greatest weapon. Do not let them wield it. Liara Tassoni. That was unexpected. Thank you. We still need her talents. If grief overcomes her, she will be lost to us. So did you actually mean what you said? Does it matter? Liara means a great deal to me. It matters. Then I will tell you what you want to hear. I meant what I said. Carry on. I'm told you spoke with a VI of one of my people. It seems another Prothean still fights the Reapers. If there is to be victory in this war, it will be for all cycles. The living will avenge the dead. And do not concern yourself with Thessia's fate, Commander. The loss of a planet is insignificant next to the loss of the galaxy. I suffered many defeats in the last war, Commander. Let this loss be the fuel that powers your rage. Commander. Pra onde foi a Lily? Deve ter voltado pra lá, né? Pro quartinho. Vou lá falar com ela. Cross-checking our parts inventory. Good to see you, Commander. Vai se purificar? Mari, valeu. Eu também tô quase indo. Só vou terminar de falar com o pessoal aqui. Eu já tô indo também, infelizmente, né? Tá na hora de ir. Valeu. Eles não param de falar. Hey, everyone on this ship knows you did all you could. You need to cut yourself some slack. Whatever it takes to get that data back from Cerberus. We're behind you. Whatever it takes to end this. Noted. Tá, boa noite aí pra você, boa semana. Fique bem, divirta-se. Jogue, saia, tome sorvete, faça tudo, beleza?
Qualquer coisa, só mandar mensagem. Tamo aí. O ruim é que eu só posso ver à noite, né? Mas eu vejo. Então, boa semana aí pra você. Valeu. I'm ready to see Earth again, Shepard. Sure would have liked to visit Thessia before the war. Imagine a whole world of those blue beauties. One of the wonders of the galaxy, if you ask me. You want to hit Cerberus where it hurts? I'm with you. Ready when you are. I still can't believe you went inside again. I don't even... Loco. Completely loco. Hey. Hey. Ei. Eu acho que aqui não tem nada pra gente mexer não, né? Nas armas. Não deu pra escrever o texto? Putz, que sacanagem. Você tá escrevendo um livro. I've never seen Liara like this. Not even after Noveria. Damn. Can you talk to her? You've known her as long as any of us. And with Palaven... I'm just another damn reminder of how many people are dying. You should talk to her. I just regained my homeworld. She just lost hers. Well, I don't have any magic words. She needs time. Maybe call her later. She went straight to her cabin. She's not answering her comm. How bad? I've never seen Liara like this. I'll go talk to Liara. Good. When she went by... Eita, ela parou de falar. Foi mal, Tali. Vou lá falar com a Lily. Ai, vamos ver o que rola agora. Tadinha da Lily. I've studied Protheans my entire life. If I'd been shown the beacon on Thessia earlier... You would have needed Shepard's cipher to comprehend it. I still could have learned from it. Instead, my mother hid the galaxy's most important archaeological find from me. It must have been such a joke to her when I became a Prothean researcher. The penalties for withholding Prothean technology are among the harshest in Council space. Your mother's motives may have been simply to shield you. Perhaps. Thank you, Edie. I hadn't considered that. How did this happen, Shepard? Did I just assume the Asari would be ready? That the Council would protect them? Or was I so busy with the Catalyst that I ignored my own people? You'd never do that. They're dying by the millions. I told those people on Thessia we'd save them. How many Asari died because I demanded their help? None. Shepard, that isn't true. You've been warning your people for 4 years, Liara. There's not a damn thing you should feel guilty about. If we move fast enough, they'll have a chance to survive this, to start again. We lost Thessia, but we haven't lost the Asari yet. Helping the refugees. That's something I can do. It's something I owe them. I knew you'd think of something. I still need some time, Shepard. But thank you. The Council should have evacuated Thessia earlier. Tá, beleza. A new notification is available on the private messages terminal. Sério? Acabei de olhar. Tá, pera aí, deixa eu ler. Cara, você tá realmente poeta hoje.
Hopefully she's doing better now. Thanks for talking to her. Neither of us knew what to say. There's not much we can say, but being there helps. Thanks, Shepard. How's it going? É muito bom, cara. Só tem uma coisa, eu gosto de água gelada. Mas tudo bem. Acabou com a história, né? Tristeza, cara. Não, mas a história ficou boa, sério. Gostei. Commander? Ó, nós temos 2 quests pra fazer? 3. 3 quests. Eu não vou fazer hoje, porque já tá na hora de ir embora, né? Infelizmente. Eu só vou gravar aqui. Vou deixar pra próxima live, porque não rola de começar essa quest agora não. Já são 8 horas. E tá chovendo, tá dando relâmpago, tá uma maravilha aqui. A mulher vai tremer de frio, vai... Aí, cara, aí é que você se engana. Porque comigo lá, frio é tudo que ela não vai sentir. Hã? Gostou? A água gelada vai temperar a parada, porque ela vai estar tão quente, pegando fogo, cara. A água gelada vai ser o que vai dar o tempero lá e vai contrabalancear todo o aquecimento do banheiro. Tá vendo? Pegando fogo, cara. Pegando fogo. Se bobear, solta até faísca. Sabe? Aí tem que ter uma aguinha lá, né? É fria. Ai, muito bom, muito bom. Ai, tá me dando sono já. Daqui a pouco eu vou deitar também. Nossa, eu tenho que ir embora, eu tenho que tomar banho, eu tenho que jantar, eu tenho que fazer tanta coisa. Cabelo balançando na água gelada, isso aí. Isso aí. Cara, isso seria sensacional. Seria tão engraçado. Eu queria muito ver essa cena. 1%? Eita. Então, acho que eu vou terminar a live aqui agora. Aí eu continuo, acho que na sexta, né? Eu provavelmente não vou conseguir fazer nada de segunda a quinta. Talvez até sexta, eu não sei como é que vai ser essa semana. Porque, ai cara, eu só sei que vai ser ruim no trabalho. Eu não tenho a menor dúvida de que vai ser horrível lá, porque já me deram spoiler, vai acontecer coisa ruim lá. Então, eu provavelmente não vou conseguir fazer nada de segunda a quinta, talvez até sexta. Vamos ver o que vai dar essa semana aí. Ah, divertido, sim, foi bom, deu pra fazer coisa pra caramba. Beleza, pode deixar aqui. Ai, cara, essas conversas são muito boas. Cara, você deve ter escrito a DLC do Mass Effect aqui. Pode ser, hein? A DLC é totalmente hentai. E engraçado. Não é, olha só, cara. Nos créditos eu vou procurar seu nome lá. É, muito bom. Deixa eu ver o que aconteceu com o mapa aqui.
Mudou alguma coisa? Parece ter mudado. Ah, apareceu aquele Shadow Sea ali. Esse aqui apareceu também? Não lembro disso aqui, não. Esse aqui também, eu não lembro disso. Esses aqui já tinha. Esses aqui eu acho que todos tinham também. Esse daqui tinha, eu não lembro. Sei lá. Eu acho que esse aqui não tinha. Eu acho que apareceu esse. Apareceu esse. Apareceu esse. É isso. Então, próxima live eu vou fazer essas quests aqui. Vou viajar para esses lugares malucos aí. Vamos ver. Beleza? Próxima live vai ser interessante, cara. A gente vai atacar finalmente os Cerberus. Pelo menos eu acho, sei lá. Ó, mas eu falo uma coisa. Eu não lembrava de muita coisa desse jogo. É engraçado porque esse é o jogo que eu menos lembro. Não lembrava quase nada dele. Só lembrava que tinha a Lily, lembrava que tinha a Tali, lembrava que tinha o Garrus. Eles são os que sempre tem, né? Menos a Lily, que não tinha no 2. Pelo menos no grupo. Mas igual, essa missão agora eu não lembrava. Não lembrava de nada dela. E um monte de missão aqui eu não lembrava. É quase como se eu não tivesse jogado, o que é engraçado, porque até o 2 eu lembrava muito mais. E eu achava que eu não lembrava nada do 2, mas eu lembrava de muita coisa dele. O 1 eu lembrava quase todo. Nem sei porquê, eu só joguei ele uma vez também. Todos os 3 eu só joguei uma vez. Agora o 1 eu lembrava quase tudo. O 2 eu lembrei, sei lá, mais ou menos metade, até mais da metade do 2. Acho que uns 70% por aí do 2. O 3 eu não lembrava quase nada, tipo 10%, 20% no máximo. Eu não lembrava que o Caidão era essa coisa horrorosa, não. Credo. Ah, se bem que no meu outro ele não viveu, né? Ele não viveu, então eu realmente não lembrava. Porque ele não tava. Era a Ashley. Eu não lembro como que ela era. Não lembro, não tenho nem ideia de como que ela era. Eu fico triste que eu devia ter levado o Javik nessa missão aí, porque ele ia falar umas coisas interessantes. Mas tá bom. Não, agora, cara, na verdade eu só tô chamando ele de menina, porque é uma moça. Ela, né? É uma moça completa. Não tem nem como chamar mais de Caidão, é mais pra Caidona. Não, cara, que é isso? Juntar ela com a James lá. Que segundo o Rodrigo, no dia da festa, tava igual uma mariposa. Tava igual uma mariposa esvoaçante. Ai, juntar as duas. Você levou em todas as missões, boa. Ah, eu não consigo tirar a Lily, não. Ela é a melhor. Ela é a melhor. Não importa quem seja a outra pessoa. Ela é a melhor. Mas igual, o Garrus é muito bom pra poder matar. Então eu pus ele, né? Eu sabia que ia ter que enfrentar esse monte de bicho maluco. Coloquei ele. E geralmente ele tá no meu grupo, né? No 1 era ele e a Lily. No 2 era ele e quem mais que era no 2? Eu não tirava ele do grupo. Eu não lembro quem que era do 2, sei lá. No 3, ele e a Lily de novo. O Rodrigo é muito engraçado.
Mas ele tava realmente igual uma mariposa lá, no andar de cima do apartamento. É muito bom. E a moça ficava só do ladinho dele lá. Caidona. Olha que chuva boa. Então, eu vou terminar aqui. Deixa eu sair desse mapa. Terminar aqui, próxima live. Sexta ou sábado, né? Se possível. Sim, chuva deli. Ai, ai, muito bom. Aí, essa semana, provavelmente... Que dia que a gente recebe mesmo? É dia 1º, né? Acho que é. Dia 1º vai dar na sexta. Então, sexta-feira eu devo comprar o EAFC, só que eu não vou fazer live dele. Ninguém gosta de futebol aqui. Então eu não vou fazer live dele, não. Vou ficar jogando só offline mesmo. Então beleza, boa noite pra todo mundo. Valeu, boa semana, boa sorte pra todo mundo. Ganhem dinheiro. Invistam. Ganhem mais dinheiro, fiquem milionários, me deem um pouco, ou muito. E é isso, né? Me arranjem uma japonesa ou uma velha rica pra me bancar. Pra poder fazer live todo dia. E é isso aí, valeu. Olha só, tem 2 olhinhos e um nariz. Um círculozinho ali. E o círculozinho é o rosto. Ele se mexe demais. Então boa noite, pessoal. Valeu. Fiquem bem. Joguem bastante. Leiam, vejam, assistam. Espalhem a loucura e o amor. Valeu. Até a próxima. Tchau.